and I mean that is where even trade, commerce, which is a very very rich society, and this is where we thought that if once invite Lalatendu to speak, after that probably we can take the threads and explore further. I do not see much writing also in this particular, except reading about Pokemon, his autobiography, and so many others. Probably we need to scan more, but literary have written. There are a lot of literary writings, but we also need to contextualize with historical facts. Also, because that is where we build a society, and also invite publications because Orissa is less published, much less published in the larger world in terms of putting it in the national imaginations. So, except Jagannath, whatever the German Heidelberg group did, Hermann Kulke and so many, after that you do not see. Even the publishers are not showing interest to publish on materials on Orissa. I mean, I'm talking about the good publishers like, say, Rootless and so many others. I mean, if you go to the local publisher, that's a different thing altogether. So I think that this is an opportunity which will give us an idea that if we do good historical, with a lot of good facts and other things, we can probably do it. And now I request Lalatendu to speak, introduce the team. Yes. Thank you, Professor Biswajit Das. I am specifically thankful to you for giving me this opportunity to speak before such larger audiences about Baleswar, with whom actually I am attached as a research scholar since last 35 years. First, actually, my specific interest was on the economic history and also on the trade history of Baleswar. But subsequently, through all this, while collecting data, I also came across many such records, especially its cultural aspect. So that also which I will discuss today. So my field is the undivided Baleswar district, which starts from Bhadrak till to Bhadrak in the south to Jaleswar in the north. So what was its contribution in the context of Eastern India? That is actually a very interesting area of discussion. तो ए विषय में आउ गोटे कथा भी कहना चाहूँगी जे वर्तमान केते माने रिसेंटली जे हमर जोटा प्रोफेसर डीपी पटनायक भी एटी अछंती सर जेबे सर को चेष्टा रु जेबेठू ओडियाटा वर्तमान क्लासिकल लैंग्वेज हिसाब रे डिक्लेयर करा गलानी. So it has become also a practice in Odisha to speak in Odia. I will mix up my lecture in both in English and Odia. So, बर्तमान मु जोटा को कहूची जे ये मो पीरियड टा होची 1500 रु 1900 1500 to 1900. That was a very important phase of expansion of Baleswar's trade economy as well as its contribution on the cultural field. But I will also start with especially the 10th or 11th century, which was the, what should I say, the beginning phase of the growth of Odia language, in which Baleswar had a significant contributions. So I will start with how the contribution of Baleswar to Odia language from 10th century onwards. एठी प्रोफेसर डीपी पटनायक भी अछंती सी भी ए कथा ऊपर मोठो से बेसी जानि चंती जे भद्रक पाखरे गंडी बेढा बोली गोटे जागा रहिची. से गंडी बेढा रे जो इंस्क्रिप्शन रहिची, that was the specimen, that a 10th century inscription, that was the specimen of early Odia, and you can say it is a proto Odia. तो सेटा माने ओडिया लैंग्वेज रे जो माने हमें जो याली जो हमें स्पेसिमेन जदी पाइबा,
एटा माने इनस्क्रिप्शनल एविडेंस हिसाब रे हमें बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ही पाइबा भद्रक रे जो गंडीबाड़ा इंस्क्रिप्शन दैट प्रोटो ओडिया एवं ता लैंग्वेज इट रिजेंबल्स मच विथ ये चर्चा लैंग्वेजेस. So that was the first contribution of Baleswar to the Odia language. एवं एई समय रे आमे आउ जणे मध्य very significant discovery in 19th century about श्रीधर स्वामी. ए विषय मध्य प्रोफेसर पटनायक मोठू बेसी जानिचंती जे श्रीधर स्वामी इज वाज नोन टू बी अ वेरी माने कोन माने वेरी इंपोर्टेंट कमेंटेटर ऑन भगवत गीता. जब रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर समस्त जानिचंती श्रीधर स्वामी होचंती ये भगवत गीतार जने माने कमेंटेटर किंतु सी कोठिकार लोक से विषय केही जानि नथिले. एही डिस्कवरीटा हठात कले 19th सेंचुरी इन लेटर 19th सेंचुरी बाय चंद्रमोहन महाराणा. चंद्रमोहन महाराणा होचंती रेमुनार लोक आपण माने जानिथिबे जे कि माने ये शरत महाराणा को बापा. ही वाज अ वेरी ये रिनाउंड एजुकेशनिस्ट. सी हठात तांको फैमिली टाको डिस्कवर कले रेमुना पाखरे गोटे गान गोटे ब्राह्मण शासन रे. तो सी डिस्कवर कला परे सेटा गोटे चहल सेतल पड़ी जाथिला एवं फकीर मोहन भी तापर बहुत माने तांको करेस्पोंडेंस भी रही जहाँ को सही करेस्पोंडेंस एबे पब्लिश करचंती अरविंद गिरी तांको फकीर मोहन को दुर्लभ ग्रंथावली रे जो से लिखिछन माने चंद्रमोहन ये श्रीधर स्वामी के विषय बहुत किछ हाइलाइट एवं फकीर मोहन सेतो सुनी एते खुशी गेले जे श्रीधर स्वामी को भली लोक जे ओडिसा रो एवं से पुनी माने ये बालेश्वर रेमुणा पाखर लोक एटा सुनी के मते बहुत माने माने आत्मसंतोष होउची. तेणु यही दृष्टि देखा गले बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एटा गोटे माने कंट्रीब्यूशन. या परे हमें बालेश्वर ये विषय रे हमें जानि पारुछु जो सोर्स सेटा होची मादळा पांजी. मादळा पांजी रे मते ये गोटे रेफरेंस रहिची जे जते बळे अनंग भीम देव निजको डिक्लेयर करूचंती ही वाज दी माने कोन डेप्यूटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. सेता बेले से कहउचंती जे कांसमांस नदी माने सोरो पाखर जे कांसमांस नदी रे एपटे गोदावरी पर्यंत ही वाज एड्रेसिंग टू ऑल द चीफ्स आई एम द डेप्यूटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. सो इफ यू डिसोबे मी then it is also a revolt against Lord Jagannath. एई भले माने से तांकर जो येटा माने एड्रेस माने करूचंती इट इज जस्ट टू लेजिटिमाइज माने ये पावर. तो एई गोटे जिंसर जणा पड़छ जे सेतबे पर्यंत कांसबांस नदीर जो माने जो सोरो पाखर सोरोरु माने गोदावरी पर्यंत एई एरियाटा इट वाज डायरेक्टली अंडर द क्राउन लैंड. किंतु जोटा कि सोरर उत्तर को माने प्रॉपर बालेश्वर आमे जदी कहिबा किंबा ये अप टू जलेश्वर पर्यंत दोज आर नॉट डायरेक्टली अंडर द ओडिसा क्राउन. मोस्ट प्रोबेबली जोटा बर्तन आमे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी देखो छु दो ऑल ऑफ देम वी आर अंडर द जमींदारी ऑफ राजा ऑफ मयूरभंज. एवं एही समय मयूरभंज राजा का अंडर मध्ये आउ केते गुडे कीर्ति मध्ये आमे देखु जोटा कि तांकर फास्ट माने राजधानी थिला खिचिंग रे एवं तांकरी समय रे ही एई माने जोटा कि 12th 13th सेंचुरी सेही समय रे रायवणिया पोर्ट ता माने ग्रो करिछि एवं रायवणिया पोर्ट ता मध्ये ग्रो करिछि जस्ट टू माने चेक द बेंगल आर्मी बेंगल जो तुर्किश आर्मी तांकर जो मूवमेंट ता को चेक करे पे एही समय रे रायवणिया पोर्ट ता हेछि. एवं आपण माने मध्ये जानिथिबे जे रायगणटा होची सारा भारत रो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट माने एपटरो सेपट तार डिस्टेंस होची 6 किलोमीटर. एते भी बड़ परिधि भितर गोटे दुर्ग रहबे एटा गोटे किछु गोटे कम कथा नुहे जोटा कि सेता बेले जॉन बिन्स को मध्ये आश्चर्य करी दैथिला. किंतु आ गोटे जोटा हमें कथा कहबे जे बालेश्वर एई जो अंचल सेता बेले माने बिफोर 16th सेंचुरी फ्रॉम सोरो टू जलेश्वर these were माने कोन completely इन माने कोन फॉरेस्ट माने एते सेठी बण थला सेठी माने इनहेबिटेशन बेसी नथिला. किंतु एही समय रे सेठी प्रोसेस ऑफ इनहेबिटेशन एवं कल्टीवेशन स्टार्ट हेइतला. एवं यार गोटे माने जदी एग्जांपल दबा
जे जमीदारी ऑफ गड़पदा जे जमीदारी गड़पदाटा हूँ आप माने जो बस्ता पाखरे जो गोटे जगाटा जोटा को माने तार ओरिजिनल जमीदार का ना हूँ पोतेश्वर भट्ट जहाँ को पुरुषोत्तम देव से एरिया रे किछि माने जमी देकी माने लिखिछन तांकर गोटे ये कॉपर प्लेट गोटे इंस्क्रिप्शन माने कॉपर प्लेट गोटे देइछंती जोंतरे कि से तांको लिखिछंती जे सूर्य चंद्र थिबा पर्यंत तमे एई येटा को माने जगहटा को तुमे भोग करो तांको माने कहे अर्थ ले एई जगहटा तुमे माने जंगल भंगल सब सफा करिके एइटा को तुमे चाषबास करो एवं रेवेन्यू बढ़ाओ किंतु दैट फैमिली लेटर became Muslims माने अंडर कंपल्सन सेटा गोटे बहुत गोटे इंटरेस्टिंग जिंस मध्य जे सेही एरिया टा मु जोटा कोन कोथो जेटा मयूरभंज महाराजा जमीदार रे थिला मयूरभंज महाराजा ताको 17th सेंचुरी रे प्राय 1770 रु 80 भितरे से ताकोटू से जगहटा जबरदस्ती ताकू छड़े नेले तो छड़े नेला परे ये सेटू बेंगल नवाब को अपील करले जे मते मो जगहटा को फेरै दियो किंतु बेंगल नवाब सेटा को सुनले ता कथा सुनलेनी से कहले जे इट इज ए फाइट माने फ्यूड बिटवीन टू हिंदू चीफ्स सो व्हाई शुड आई इंटरफियर ता कहया कथा एया तेणु ये सेटू गले जाके औरंगजेब ये एम्पर औरंगजेब को पाखु गले औरंगजेब को मते से कथा कहले एवं औरंगजेब मते तांको सही कथाटा कहले जे इट इज ए फ्यूड बिटवीन दिस टू माने टू हिंदू चीफ्स सो व्हाई शुड वी इंटरफियर इन इट तेणु आम किंतु तमे जदि चाहूच जे आमे तुमको तुम फरे आमे ताकू माने ताकू हटे देकी तुमको पुनी अगेन टू रेस्टोर योर माने जमीदारी देन यू हैव टू पे द एंटायर एक्सपेंसेस किंतु ये कहले जे मु तो एते एंटायर एक्सपेंसेस दे परमी एठू मोगल आर्मी जिबे जाकी ता सहित लड़िबे एते खर्च तो मु देई परबिनी तापर से कल देन सिंपली यू बिकम मुस्लिम्स कना सेटा हेले हमर आउ किछि माने असुविधा रहइबनी तेणु से बाध्य होई कि से पुनी मुस्लिम हेले एवं से जदियो मुस्लिम हेले किंतु तांकर जोटा कि फैमिली डेटी जोटा थिला इट वाज कंटिन्यू टू बी वर्शिप मोर ए कथा कहया अर्थ होची जे दो दे आर मुस्लिम्स लेटर दे टू प्ले ए वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ बालासोर एवं सेही वंशर जने थिले अब्दुल सोबन खां जे कि वाज ए वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ फकीर मोहन का पर्सनल लाइफ रे मध्ये से ताकर सहित बहुत किछ तांको सहायता भी करिसंती तो दैट अब्दुल सोबन का ही वाज ए नेबर ऑफ फकीर मोहन इन मलिकासपुर से सेति बेले तांकर फकीर मोहन जो माने जहा सब करूथिले एक्टिविटी सेथरे तांको मध्ये से सहायता करूथिले ए अब्दुल सोबन खां तेणु ये गला गोटे माने एस्पेक्ट जोटा कि माने कहूँ जे बालेश्वर एही समय केमिति माने आस्ते आस्ते माने जमीदारी वाला ग्रो करथला एंड दो जमीदार लेटर केम टू प्ले ए वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी एंड कल्चरल लाइफ ऑफ बालेश्वर एवं एही 17th से जोटा कि अन्य एविडेंस मध्ये कहूँ एही 17th सेंचुरी रो 17th एंड 18th सेंचुरी एही समय जो माने बालेश्वर एवं नॉर्थ ए जो एरिया जोटा हम कहू जंगल एरिया थिला एटा आस्ते आस्ते हेबे माने दक्षिण ओडिसा रो एवं किछटा बाहरु मध्ये जमीदार डके की दोज हु आर कन्वर्सेंट इन पर्शियन लैंग्वेज तांको डके की इडसम जमीदारी दिया गला एवं तांको मध्ये ग्रो करा गला विशेष करी करण जमीदार माननको सेटू डकाई जो माने कि पछे से माने से एरिया द इकोनॉमी माने जो ग्रोथ रे दे प्लेड ए वेरी इंपोर्टेंट रोल एंड वन ऑफ दैट फैमिली वाज द दासमापात्र फैमिली ऑफ अलालपुर जोटा गिरजा शंकर दासमापात्र एवं जे कि थिले प्रिंसिपल एससीबी मेडिकल कॉलेज रो एवं तांको ये दादा जे कि थिले हेरंब नारायण दासमापात्र सिविल सर्वेंट एही माने पछे माने तांकरी फैमिली मते से एरिया रे बहुत किछ माने तांको माने कंट्रीब्यूशन रहिछि तो म कहता कथा ए जो 17th सेंचुरी एटा बन उत्तर बालेश्वर रे विशेष करण जमींदारी फैमिली को ग्रो करियर बहुत किछ थिला कंट्रीब्यूशन थिला एवं करण जमींदार फैमिली अन्य माने जो किछ मर्चेंट फैमिली भी थिले ओडिसा बाहरु तांको भीतर जण हेले से साहबंदर जो जोटा कि माने
पिपिली पाखरे सेमाने आसी सेठी माने पुणी ये निजर जमीदारी बसले एवं आउ जने थिले जामकुंडा जामकुंडा मध्ये से बाल्यापाड़ पाखरे गोटे जमीदारी सेटा मध्ये राजस्थान रो गोटे ये फैमिली आसे कि समान जमीदारी किणी कि समान सेटू माने दे कलेक्टेड रेवेन्यू एंड ऑल द मो कहे कथा ऑल द दे ये कलेक्टेड ए वेरी माने रिच एंड contributed to very rich revenue to the government of Odisha. तो ये एटा गला जो गोटे एस्पेक्ट एवं आउ गोटे कथा माने जो रेवेन्यू बिल्डिंग जो येटा माने पोटेंशियल टा बालेश्वर एटा में आउ गोटे सोर्स पाउचु जोटा के ना होची सेवा कर्माणी बा जहा को हमें अन्य भाषा रे भी कहि परिबा जे राजभोग इतिहास इट इज आल्सो जगन्नाथ टेंपल record and it has already been edited by Professor Gaganendranath Das. And that was the language written in that text is also one of the early specimens of Odia language. এবং এই টেক্সটটা বর্তমান ভুবনেশ্বর রেকর্ড সেন্টারে রয়েছে এবং এথিরে মধ্যে যোটা সূচৌছে বহুত কিছু যে बालेश्वर गाँ गुड़ाकर एवं जोटा ये टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट माने कोनटा मु कहि दउची एथरे जो ओडिसा रे जो तीनटा जो इंपोर्टेंट जो टेंपल रहिची जोटा कि जगन्नाथ टेंपल सता बेले जोटा थिला एवं आउ रहिची बिरजा एवं आउ गोटे होची अर्क क्षेत्र कोणार्क जे एई मंदिर मानकर जो माने जो ये सस्टेनेंस पाई मेंटेनेंस पाई रेवेन्यूटा को गाँ रो आसीबो एवं एथि पाई केतोडा गाँ को सब डिस्ट्रीब्यूट करा जायथिला एवं ता भितरे बालेश्वर जिल्ला रो गाँ गुडा को बहुत इंपोर्टेंट एवं सेइथरा सब देई जायथिला को गाँ रो हमें केते रेवेन्यू पाउची विशेष कर बालेश्वर वाज रिचली कंट्रीब्यूटिंग टू द ये बिरजा क्षेत्र पुरी जगन्नाथ मंदिर को भी जाउथला तो यही सब दृष्टि देखा गले बाय द 17th सेंचुरी जो माने जो बालेश्वर जो एग्रारियन माने जो ये सेटअप टा बहुत रिच हेतला एवं दे वर हैंडसमली कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेजरी ऑफ ओडिशा एंड दिस आल्सो वी केम टू नो फ्रॉम आईनी अकबरी कने एई समय ओडिशा तो मुगल हाथ को आसिला अब अपन जानथु आईनी अकबरी ओडिशा रो टोटल रेवेन्यू सरकार पांचटा रखिছে गोटा होची जलेश्वर and then Bhadrak, then Katak, then Kalinga Dandapata होची वर्तमान जो भाईजाकपट्टनम और श्रीकाकुलम एरिया and then राजमहेंद्री तो एई पांचटा भितर आपण देखंतु दुईटा रेवेन्यू सरकार वर्तमान बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अनडिवाइडेड बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट गोटे होची जलेश्वर एंड अनदर इज भद्रक तो एई दुईटा जोटा माने रेवेन्यू सरकार ओडिसा रे माने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट अछि माने how richly they are contributing to revenue माने एई प्रोसेस ता जहा कि माने गजपति टाइम रु से माने आरंभ करतले जे उत्तर ओडिसा जो जंगल गुडा को अछि ताको तमे काटि सफा करी सेटा को तमे माने चाष कर एवं सेति पई से माने बहुत इंपोर्टेंट ये लैंड असाइनमेंट करतले एवं ता भितर जोटा मु कहली जे गडपदा जमीदार एवं आहुरी गुडा जमीदार को मध्ये सेठी दियाइतला सेई तो यही जो माने दीटा जो रेवेन्यू सरकार रहुची एवं जो अवश्य जलेश्वर रेवेन्यू सरकार अंडर थिला मेदिनीपुर तो एटा माने इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ द रेवेन्यू पोटेंशियलिटी ऑफ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट तो एटा एवं वर्तमान मु आसुची एटा एग्रारियन सेटअप विषय एति कि माने ब्रीफली डिस्कशन कला पर वर्तमान आसुची मो ट्रेड एस्पेक्ट जोटा कि मोटे डिटेल माने डिस्कशन भी करिबी जे बालेश्वर जो ट्रेड देखा सेता बेले जो ओडिसा जो दीटा इंपोर्टेंट पोर्ट थिला गोटे होची बालेश्वर एंड पिपली बोथ आर इन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट तो ता भितर पिपलीटा होची टिके माने पुराना एवं पिपली रो हमें ग्रोथ ता को हमें कहबा इट कैन बी कोरिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ ताम्रलिप्ति जे ताम्रलिप्तिटा भी आपण जानिथिबे जोटा कि माने बर्तन मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट रे अछि सेते बेले सेटा ही थिला ओडिसा रे माने बॉर्डर ता परटू बेंगल आरंभ होतला किंतु 12th सेंचुरी बळकू ताम्रलिप्तिटा डिक्लाइन करला तेनु फोकस वाज तो ओडिसा रे जो ट्रेड ता जो फोकस ता इट वाज शिफ्टेड टू द साउथ ऑफ ओडिसा एवं साउथ ऑफ ओडिसा कोन ना गोटे होची आपनकर प्राची माने एरिया टा
एवं आउ गोटे होची एई जो बालेश्वर एरियाटा कि ता भीतर से प्राची एरियाटा वाज मोर इंपोर्टेंट किंतु प्राची भी when प्राची was started silting the focus has shifted to बालासोर विशेष करी ए जो पिपलीटा वर्तमान आमे कहबा सेटा पिपली बोली कोनसी टाउन वर्तमान नाही इट हैज बीन कंप्लीटली वॉश्ड अवे किंतु वर्तमान जो आमे बालेश्वर माने ये बालियापाल एवं भोगराई एक्सट्रीम नॉर्थ रे आमे जो देखियो देयर आर सम क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस एवं सही क्लस्टर ऑफ विलेजेस कोन ना गोटे होची झाड़ पिपल आ गोटे जे खरीद पिपल आ गोटे होची माने ये जामकुंडा देन बालियापाल देन मनुनगर आरुआपुर्ति दहमुंडा so these clusters of village जोटा they constituted at that time the port town of Pipli एवं एई पिपलीटा सेते बेले गोटे रिच माने माने कोन माने तार जो मेरीटाइम जो पोटेंशियलिटीटा आमे जदि कंटेम्पररी ट्रैवल अकाउंट्स को देखिबा एवं विशेष करी डच रिकॉर्ड रे देखले जे पिपली रो पोटेंशियलिटा बहुत बेसी थिला एवं सेई पिपली बंदर रो 17th सेंचुरी दीटा जिंस माने जो एक्सपोर्टटा बहुत इंपोर्टेंट थिला गोटे होची आपनकर टेक्सटाइल विशेष करी कॉटन एंड टसर टेक्सटाइल एवं एई टसर टेक्सटाइल वाला आस्तला कोठू ए टसर वाला को आस्तला मेनली मयूरभंज रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे तार जो ये वाला को पोको वाला को थिला से वाला सब सेट ग्रो होतला एवं सेथरे इंपोर्टेंट रोल नोतले कोना तमे ट्राइबल वाला को तमे से ट्राइबल वाला को दे वर कल्टिवेटिंग दिस कोकुन्स एवं सेटा को एंड दे वर आल्सो प्रोसेसिंग इट ता पर सेटा आनी की समय दे वर गिविंग इट टू वीवर्स माने जो जलेश्वर एवं बालेश्वर जो वीवर वाला को देले से माने ताको टसर क्लॉथ तयारी करके दौथिले तो ए विषय रे जो बालेश्वर ए जो टसर क्लॉथ इट वाज द बेस्ट इन इंडिया एवं एटा कहूची के ना गोटे ईस्ट इंडियन कंपनी रो गोटे रिकॉर्ड कहूची गोटे वाल्टर क्लावेल बोली जने हुआ जे ये ईस्ट इंडिया कंपनी माने एम्प्लॉय माने ही हैज रिपोर्टेड टू हिज बॉस इन बालेश्वर जे सेइथरे से लिखि चंती जे दी हरबा क्लॉथ कना सेटल ताकू सने कटो टसर को सने हरबा बोली भी कहथले काई ना तांको भितर गोटे आइडिया माने दे आर ऑब्सेस्ड विथ अ मिस्टेकन आइडिया दैट इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ब्स तेणु समान कहते these herbal cloths are best in India whatever is procurable from the kingdom of Mayurbhanj it was best तेणु से ताको रिकमेंड करछन जे we have to establish a diplomatic relationships with the king of Mayurbhanj whose name was राजा महाराजा त्रिविक्रम भंज सेटा से लिखि चंती जे ए त्रिविक्रम भंज महाराज से तो we should have a diplomatic relationship एवं तांको हमको जाई के परसु करिया पड़ी जे तमे आपके एनुअली हमको एती क्वांटिटी रो तमे टसर क्लॉथ सप्लाई करो तो ए टसर क्लॉथ रे डिमांड सेते बेले माने इंटरनेशनल मार्केट रो बहुत ला एटा माने नॉट ओनली इन एशियन मार्केट्स बट आल्सो इन ये आम्स्टरडम मार्केट आल्सो तो एबं आउ गोटे एबं क्लॉथ छडा आउ गोटे ये जिंस जोटा कि माने पिपली पोर्ट सेतल एक्सपोर्ट होतला जोटा कि थला सॉल्ट पीटर वाज यूज्ड एज गन पाउडर by the both by Indian army as well as the माने इंग्लिश एंड डच आर्मी एबं ता डिमांड ता सेतबेले मध्ये सेठी बहुत थिला but this saltpeter was not produced locally किंतु आसला कोठु ना पाटना एरिया रे बहुत saltpeter माने ये होतला मैन्युफैक्चर होतला किंतु सळा सब थिला माने रूट बहुत कि ताको समान जतरा रॉक saltpeter सेटु समान आनुथले गंगा रो आनी की कलिकता ततल नतला हुगली देई की तापर गंगा सागर मुहान देई की तापर सन पिपली को आनुथले आनी की सेठी समानता लोकल प्रोसेसर ताकू सने रिफाइन करी की सेटू माने बाहर को माने एक्सपोर्ट करथले तो इट वाज ए वेरी माने प्रॉफिटेबल माने कोन ट्रेड बाय द डच तबे 1650 बेल को पिपली पोर्ट हेतल को माने डिक्लेम करला दुईटा कारण गोटे होची माने कोन ना आपन
जोटा माने दुईटा कोन माने गोटे मेन कारण जोटा कि सिल्टिंग कारण सुवर्णरेखाटा सेठी माने फ्रीक्वेंटली तार जो कोर्स चेंज करी कि माने इट वास्ट अवे द टाउन तेणु नाउ द ट्रेड वाज माने ये शिफ्टेड माने ऑल फोकस वाज शिफ्टेड टू बालासोर कारण बालासोर हेतो नुआ नुआ माने सेते बेल को माने ग्रो भी करथला एवं तार माने जो येटा नदीटा मध्य क्वाइट माने टॉलरेबली नेविगेबल माने व्हिच accommodated these ships size of at least 3 to 400 tons तो ता परटू बालेश्वर ही माने ग्रो कले कि आउट इंटरेस्टिंग जिंस होउची जे टिल 1620 बालेश्वर रो सेमति किछ रेफरेंस कोठी नाही मोस्ट प्रोबेबली इट वाज ए माने लो प्रोफाइल पोर्ट एट दैट टाइम किन सेते बेले जोटा मोर मोर प्रोमिनेंट थिला सेटा होची रेमुना कने रेमुना भी थिला माने बुढ़ाबळंग नदी तीर रे एवं सेटा थिला जगन्नाथ सड़क पाखरे की तो जो माने सब सेतबेले ओडिसा आस्तले सेतबेले समाने रेमुना रे रहउतले एवं रेमुनाटा गोटे गोटे पिलग्रिमेज सेंटर मध्ये थिला जोटा हमर माने रेकॉर्ड मध्ये कहूची चैतन्य आशिक मध्ये सेठी थिले नानक मध्ये ओडिसा तो आस्तले सेठी थिले तो दैट वाज द मेन ट्रेड सेंटर किंतु ता किंतु परे किंतु जत पीपल एटा जत आस्ते आस्ते डिक्लाइन करला माने फोकस है शिफ्टेड टू बालस आ रेमुना पंत न आसी के एते ऊपर को न जाय के से माने जहाज सब आडले से बालेश्वर पर्यंत तो बालेश्वर वर्तमान जोटा कि माने ओल्ड टाउन माने सेंटर ऑफ एक्टिविटी जोटा गोटा होची पोर्ट रोड जो ने बालेश्वर जाइतबे से देखिते पोर्ट रोड एवं आउट हो नेक्स्ट होची सुनहट एवं आउ गोटा होची बनेश्वर महादेव मंदिर माने इट इज बिलीव दैट बालेश्वर इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट नेम बनेश्वर ताकू माने लोकंक माने जोटा कि माने ओरल सोर्स भी कहूची दैट वाज द माने प्लेस ऑफ बाणासुर एवं से बाणासुर ताना बालेश्वर मध्ये हेची किंतु स्कॉलर लाइक जॉन बीम्स ही सेज दैट इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बनेश्वर बनेश्वर ताना हेची बालेश्वर तो जहां सेही जो एरियाटा जो जोटा सेठी ही बदन माने बर्तन ट्रेंडटा माने ग्रो कला तो एई जो 17th सेंचुरी बालेश्वर जेता ग्रो करना बहुत रैपिडली हेटा ग्रो करिछि काना एट से माने गोटे पीरियड रे सेटी के माने डच माने भी आछंती इंग्लिश माने भी आछंती एवं पोर्तुगीज माने माने मध्य आछंती एवं ता पर किछम पर फ्रेंच माने भी आसले एवं समस्तंकर माने जोटा थ्रस्ट थिला दुईटा जिंस परे गोटे होची माने जो कॉटन टेक्सटाइल एवं कॉटन टेक्सटाइल गोटे जिंसटा हो जोटा माने मोस्ट प्राइस्ड माने टेक्सटाइल थिला ओडिसा रो जो ताकू कोथला एटा सानु सानु वेराइटी होची ओडिसा रो समान कोथले दैट इज द बेस्ट द सेम वेराइटी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बेंगल किन सेठी तंग बेस्ट थिला एवं आ गोटे समान ओडिसा रो सेता जोटा कि कलेक्ट करूथिले सेटा होची कॉटन यार माने जो ए जो सूताटा सेता बेले एई जो प्रोफेशन जोटे हमें 19th सेंचुरी फकीर मोहन कर अकाउंट को हमें देखिबा जे बालेश्वर रे माने जो कॉटन वीविंग छडा ए जो माने ए जो सूता बुनियाटा सेता बेले गोटा गोटा हाउस होल्ड माने प्रोफेशन थिला विशेष करी समस्त जहा घर माने कॉटन ग्रो करू नथले मध्य जो माने सब कॉटन कपा चाष करूथले से माने सब आनी कि तांगा फैमिली निज स्त्री झियो विशेष कर ओमेन मान को भितरे घर ओमेन मान को इट वाज ए सेकेंडरी प्रोफेसर से माने सब ये कपारे माने जो सूता तयारी करत तांग लीजर टाइम रे माने इट कहे गले इट इज पास टाइम लीजर टाइम सर बसी की सामान सब सूता माने बनुथले अब सेही सूता हे साला पर देन दे गेव इट टू द वीवर्स अब वीवर सेतरु माने लुगा तयारी करतला अब जोटा फकीर मोहन भी लिखिछन सेते बेले लुगा केही किनु नथले निज गां भितरे कारण बालेश्वर एते सेल्फ सफिशिएंट थिला माने ये लुगा पाई कि जे मैं ताको बाहर लुगा किनिया मिलतला से कहे केवल 1860 बेलको माने अयोध्या रु किछि गोटे ये दी जण व्यापारी आसी कि सेठ सब बिलाती लुगा बिकया को आरंभ करले अदरवाइज ता पूर्व बालेश्वर टोटली सेल्फ सफिशिएंट इन माने क्लॉथ केही बाहर लुगा केही पिन्नो तो समस्त देसी लुगा पिंधु थांती तो एई जो जकर बालेश्वर ए जो कॉटन ए जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन ता माने बहुत माने थिला तो इंग्लिश माने आसी कि सेटु सानु बोली कि जो माने कॉटन टेक्सटाइल सेट गोटा हो सानु एवं अन्यटा हो जोटा कि माने हम कहू ये जोटा टसर क्लॉथ ता ना थिला जिंघाम
जिंघाम एवं नील एटा सब टिपिकल होची पर्शियन वर्ड जोटा कि वर्तमान नाही तो एई केटा वैरायटी कट माने जो क्लॉथ साने बालेश्वर कलेक्ट करिकि दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू इंग्लैंड अब ए विषय में गोटे कथा अच्छी गोटे स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी डच रेकॉर्ड रे जे वंस that was in 1667 one variety of Baleswar cloth was sold in Amsterdam market at 250% माने high prices माने the company Dutch East India Company they earn 250% to 50% profit ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲଥର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେତେ ଥିଲା ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେ एकदा माने बिलातर अप्सरा माने निजको सजेया आभूषण को निजको सजेया पई कि साने बालेश्वरी वस्त्रटा को चाहि बस्तुले अब देयर इज नो एक्सैजरेशन इन दिस वर्ड जोना फकीर मन लिखिचंती कारण हमें जदी एई स्टैटिस्टिक्स देखियो जदी बालेश्वर क्लॉथ टा सटे जदी माने 250% हाई ये प्राइस रे बिक्री हे पारुची तो ता माने ता डिमांड ता सेते बळे केते नथिला तो एई बळे भाबरे इंग्लिश इन्वेस्टमेंट इन क्लॉथ ता आस्ते आस्ते हमें देखुछु माने फ्रॉम 1650 to 1680 the investment of company was gradually increasing 1680 पर्यंत समान एवं मु कभी 1682 टा होची माने जोटा हां 1682 टा होची क्लाइमेक्स पीरियड माने सेही इयर सब एवं समान मध्ये डोउथले डच एवं फ्रेंच कंपनी रो कंपटीशन को समान काले बेसी नहीं नेबे तेणु एमाने आगोत्र जाई के माने प्रोक्योर करिबो कुतले बेसी among that was the period when it also provided maximum employment to our weavers and also to our middlemen तो ए ट्रेड तो एटा होची बालेश्वर जो ट्रेड गोटा होची इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो टेक्सटाइल एवं अन्यटा होची जोटा कि मु कहली जे सॉल्ट पीटर एटा होची वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड जोटा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किंतु अदर एस्पेक्ट व्हिच वाज इवन मोर इंपोर्टेंट सो फार द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज कंसर्न एटा देखियो गले हम इंडियन माने इंडिजिनस मर्चेंट्स मान कर जे बालेश्वर जो मन अन्य जो सब मर्चेंट मान जो आसुतले ताको भीतर माने लोकल मर्चेंट तो थिले ता भीतरु माने आपनकर बाहरु मध्ये गुडा मर्चेंट आस्तले जोंडा कि माने थाईलैंड रु आस्तले सिलोन रु आस्तले मालदीप रु आस्तले इंडोनेशिया रु आस्तले एवं एने पर्सिया एवं अरब रु मध्ये आस्तले एमाने मध्ये आसिके बालेश्वरी क्लॉथ नउतले एबा बालेश्वर क्लॉथ ताको भीतर आउ जोटा गोटे जिंस ताको बालेश्वर नउतले व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग जोटा कि होची बालेश्वर आयरन से माने कोन बालेश्वर आयरन ता होची बहुत भलो माने जोटा कि यूज होतला माने अंकर माने अंकरेज पाई के अन्य जिंस पाई के मध्ये अब एई आयरन ता आस्तला कोठो अगेन एई जो आयरन ता हम देखियो आयरन ता आस्तला मयूरभंज से माने आयरन आनि के बालेश्वर बिकुतले एवं समान आउ गोटे जोटा सन बालेश्वर नउतले बालेश्वर टिम्बर सेटा भी सही मयूरभंज रु आस्तला से बालेश्वर एवं आउरी गोटे जोना नउतले समान सब माने अन्य सब फॉरेस्ट्री माने प्रोडक्ट जोटा कि होचे लाख झुणा महू एडा मध्ये समान सब बालेश्वर किनुतले किंतु जोटा कि माने सबुठु माने जोटा कि मोस्ट माने जोटा कि माने डिमांडिंग जोटा थिला बालेश्वर सेटा होचे बालेश्वर चाउल अब बालेश्वर गोटे छोटी देखो गोटे अति छोटिया डिस्ट्रिक्ट किंतु सेठी जो आज पर्यंत भी आपण जब माने देखिबे बालेश्वर जते राइस प्रोडक्शन होचे ओडिसा रा कोउटी सते होउनी अब ए विषय 19th सेंचुरी जे बालेश्वर जो कलेक्टर थिले हेनरी रिकेट सी मध्ये लिखिचंती जे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एते राइस सेठी होउची जे तांको निज डिस्ट्रिक्ट रो जो जेति की डिमांड सेति को समान स्टॉक रखि देले तांको रखि देखि जदी आउ जदी 3-4 वर्ष भी जदी क्रॉप न हबा भी तबे भी चिंता नाही तेनु बाकी वाला को समान बाहर को पठै देले एवं बालेश्वर सेतले राइस जाउतला कोउटी ना सिलोन एवं मालदीप एई दिटा थला त मेन डेस्टिनेशन एशियन मर्चेंट्स मान को पई की एवं कथा होचे जे सेतबे गोटे कथा प्रचलित थिला जे बालेश्वर रो राइस ता गले सिलोन ने तांको चुली जळुतला कारण सिलोन में सफिशिएंट राइस होनोतला एवं ता छडा बालेश्वर राइस आउटला साउदर्न करमंडल कारण साउदर्न करमंडल रे विशेष करी आपनकर तांजावुर एरिया रे सेठी मध्ये तांकर सफिशिएंट राइस होनोतला तो सेमान मध्ये बालेश्वर रो राइस ता को माने इंपोर्ट करूतले एवं एठु बालेश्वर रो एवडा सो गला परे सेठु सेमाने माने ओडिसा इंपोर्ट करथला माने को जिंस बळे कोना सिलोन रो
ये अपन हाथी एवं मालदीप रो कौड़ी कना कौड़ी वाज यूज्ड एज माने मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सेइत पई कि एई ओडिसा से मालदीप रो ही मालदीप ओडिसा रो राइट टा नै कि कौड़ी एक्सपोर्ट करथला एवं आपण माने जानिथिबे जे 19th सेंचुरी पर्यंत कौड़ीटा माने ओडिसा रे गोटे करेंसी हिसाब रे माने व्यवहार होतला एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट ओडिसा को भाई कला पर जते बळे कौड़ी यूज टा को बैन कर दला सेते बळे देयर वाज ए हेवी रिसेंटमेंट एवं प्रोटेस्ट भी हेतला जो प्रोटेस्ट माने जो कल्मिनेटेड इनटू द पाइक रिबेलियन ऑफ 1817 because all these peasants they are affected by this demonetization of कौड़ी तो এই जो রিলেশন মানে কৌড়ি এবং রাইস ট্রেডটা এইটা মানে অপ টু 18th সেঞ্চুরি পর্যন্ত বালেশ্বর দ্যাট ওয়াজ দ মেন স্ট্রেপ বালেশ্বর মানে ট্রেড কহে গলে এবং এটি আর গোটে যে জিনিস মু আপনার কই পার যে ওড়িশা শ্রীলঙ্কাରୁ হাতী আনুଥିଲା যে ওড়িশা কোন ପାଇଁ হাতী ইম্পোর্ট করতলা কেন আপন মানে সমস্ত জানতে যে ওড়িশা জঙ্গলে বহুত হাতী রয়েছে ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলে মধ্যে বহুত হাতী রয়েছে কিন্তু ময়ূরভঞ্জ মহারাজা এবং নীলগিরি মহারাজা মানে রেকর্ড আছে মানে নিজে হাতী আনুচନ୍ତି মানে থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কাରୁ তা কারণ হচ্ছে থাইল্যান্ড এবং जो শ্রীলঙ্কা जो হাতী গুড়াক দেয়ার মানে মানে কোন ସେମାନେ with more energetic এবং they were used mainly for মানে hunting purposes মানে ওড়িশা হাতী অপেক্ষা ତେଣୁ ସେଇ ଠିକାର ହାତୀଟାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତା ଛଡା ସେ ହାତୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସେଠି ହାତୀ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନବା ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହାତୀକୁ ଆଣିକି ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଯୋଉ ଇଏଟା ମାନେ ଟ୍ରେଡଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡଟା ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ନା ମାନେ ମେନଲି ଦି ନୱାବ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜମିଦାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଦି ମହାରାଜାସ୍ ଦେ ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଇଟ୍ तो एटा होची माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोटा कि बालेश्वर सो दिस प्रोसेस वाज कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी बट एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी बालेश्वर ट्रेड वाज माने डिक्लाइन एवं ए डिक्लाइन रो केते गुडा माने बहुत बडा कारण भी रहिछि सब गुडा कतेटी कहबा संभव नुहे सेत्र गोटे जिंसटा होची कोन ना जे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया एंड बोथ इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी दे शिफ्टेड देयर फोकस टू द माउथ ऑफ द गंगा कारण सेतबेले कलिकताटा आस्ते आस्ते ग्रो करतला सेमाने देखले जे कलिकताटा हिंटरलैंड पाई कि तांको बहुत सुविधा माने ये बालेश्वर अपेक्षा तेणु सेमाने तांको शिफ्ट टाको तेणु तांको फोकस टाको सेमाने कलिकता आडको नै गले एने एशियन मार्चेंट्स जो माने थिले बालेश्वर सेमाने मध्ये तांकर आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट टा कमिरता कारण जे तांको निजर ओन इनकम टा कमी गला तो एवडा सब बर्तन माने आलोचना बर्तन कमी माने एटा आलोचना कले बाहरी बहुत बडा ये लागियो तो एनी हाउ बाय दिस भाई माने 1750 बालेश्वर ट्रेड टाक सेतर को बहुत डिक्लाइन करि गलानी एवं तापर अन्य गोटे तापर माडा पड़ला मराठा मानकर जे मराठा इन्वेस्टमेंट सेतबेले जो हैला बारंबार सेतर मध्ये माने मर्चेंट्स एवं उइगर मान को ऊपर बहुत इफेक्ट पड़तला माने समान अछि रेकॉर्ड रे सने बारंबार आसी कि मर्चेंट मान को बालेश्वर जो मर्चेंट रे ताको लुटि नउतले इवन उइगर माने मध्ये इफेक्टेड होउतले तो एई केतोडा दृष्टि देखा गले 18th सेंचुरी बालेश्वर ट्रेडटा हमें देखुछ माने गोटे पूरा डिक्लाइन करि आउची बट इट वाज अगेन रिवाइव्ड इन द 19th सेंचुरी इन ए न्यू फॉर्म 19th सेंचुरी केमति ट्रेडटा माने रिवाइव कला जे ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिसा के माने अधिकार कला 1803 रे दे ऑब्जर्व्ड वन थिंग जे सेतबेले को ओडिसा आउ गोटे जोटा ट्रेड आस्ते आस्ते इंपोर्टेंट होतला जदि ता टेक्सटाइल ट्रेड टा डिक्लाइन करि आइतला जे जोटा कि ट्रेड इन सॉल्ट ट्रेड ता ताको बहुत प्रॉफिट दोतला माने माने मर्चेंट मान को एवं सेतबेले बालेश्वर में जो सॉल्ट ट्रेड को माने कारोबार करे पई ओडिसा बाहर मध्ये बहुत ट्रेडर आस्ते विशेष कर बेंगलुरु किछि ट्रेडर आसी कि सेट सेटल करले एवं बनारस मध्ये किछि आसिले आसी कि सेट ट्रेड कर सेटल कले तो से देखले जे ट्रेड टा गोटे बहुत प्रॉफिटेबल आइटम तेणु ईस्ट इंडिया कंपनी कोन कला ना से निजे से माने माने सॉल्ट ट्रेड टा को पेट्रोनाइज करले अब जहार कि हमें फुल अकाउंट पाऊ हमें फकीरमोहन कर अकाउंट रो जे से लिखि चंद निजे प्रति वर्ष गवर्नमेंट तरफ रु निजे सब जो माने सब दो जो आर इन्वॉल्वड इन दिस ये प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉल्ट समान को से गवर्नमेंट तरफ निजे समान को एडवांस दिया जाउतला जाको ददन जे से एडवांस समान नै कि विभिन्न सब सॉल्ट प्रोडक्शन केंद्र को जाउथिले बालेश्वर पाखरे
ଏବଂ ସେଠୁ ସେମାନେ ସଲ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍योर କରିକି ଆଣିକି ତାପରେ ସେମାନେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସଲ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ସେଟା ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୋନୋପୋଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତେଣୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାନେ କେୟାର ଅଫରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ମାନେ ମର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ and the local people who are involved in this manufacturing as well as its procurement ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସଲ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଇଏଟାକୁ ଆହୁରି ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ନୂଆ କଲୋନୀ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ କଲୋନୀ ଗୁଡାକ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଉଳ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି ରେଙ୍ଗୁନକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ମରିସସ୍ ଯେ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡିଶାର ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଇଠିକୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1864 ହେଲା 1860 ପରେ ମାନେ ସିନାରିଓଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1857 ରେ जो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ म्यूटिनी the माने इंडियन माने अफेयर्स वाज डायरेक्टली माने कौन ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। माने ब्रिटिश पार्लियामेंट बर्तन 1857 पर माने इंडिया को डायरेक्टली माने जो शासन कला जब এবং এইথପାଇଁ ହେଇଥିଲା ମାନେ 1861 ର जो इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोड ହେଇଥିଲା 1861 रे। तो सेटिक आसवा द्वारा कोन ना कंपनी रो जो एडमिनिस्ट्रेशन रहलानी तो इंडिया नाउ केम टू बी रूल्ड मोर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल माने क्लासेस। तो सेमाने कोन करले ना सेमाने देखले जो इंडिया लोक बळक बिना लोन रे तो सेमाने रही परिबेनी सेमाने जेमतिले किनिबे किंतु सेमाने को लोन माने जो मैन्युफैक्चर का सेमाने बैन कर देले जे इंडिया रे केया लोन प्रोडक्शन करि परिबेनी जदि तांको लोन दरकार दे हैव टू डिपेंड ऑन द लिवरपूल सॉल्ट। तो एई भलिया है कि जे लिवरपूल सॉल्ट को जो माने ये दे गला माने प्रायोरिटी दे गला जे एठी माने इंडिया द मार्केट पई कि सेही तो गवर्नमेंट बैंड दे माने द सॉल्ट प्रोडक्शन। तो एई जो सॉल्ट प्रोडक्शन बैन हे गला पर जोटा कि इट वाज जे माने टेरिबल ब्लो टू द सॉल्ट मर्चेंट्स ऑफ बालेश्वर। अब एई समय आउट डेवलपमेंट हला आउट डेवलपमेंट कोन ना ए पर्यंत एटा ट्रेडिशनल शिप द्वारा बालेश्वर ट्रेडटा चलतला किंतु ए समय स्टीमर आसी गला। तो स्टीमर आसला पर ए ट्रेडिशनल शिप रा आउ के माने चाहिदा रहलानी कर समस्त सब तांकर जा सब जिंस थला ए जो चावल फाळ बाकी अन प्रोडक्ट सब समान सब सही तरह पठाई दे एक्सपोर्ट कर दे। तेनु एई जिंसटा को फकीर मोहन लिखि चंती माने ही लैमेंटेड जे हाउ जे गोटा जब जो जहाजटा जतो दाम सेतबे थला 3000 टंका ताकू जत्ता बडे आ देखले तार किछा माने यूज होउनी तणु ता काठ गुड़ा को समान सब चुली रो जाळ करिया पई कि ताकू सब मात्र 300 टंका सब बिक्री हे गला भांगी के एवं सेही माने मर्चेंट फैमिली क्वाडे माने विप्ड अप हे गले एवं ता सहित तंती वंश जो माने सब थिले विवर से माने मध्ये क्वाडे विप्ड अप होई गले। तो एई जिंस बडा को फकीर मोहन तांकर ये लेखचंत जे ट्रेडटा हला पर केमति बालेश्वर क्षति हला एवं सही समय मध्ये 1866 रे जो फेमिनटा आसिला 1864 तो गवर्नमेंट निमक मालटा उठै दला बालेश्वर तण सॉल्ट प्रोडक्शन हेले जहाज मन मार कहले एवं 1866 रे जो फेमिनटा आसला परे मते बालेश्वर बहुत क्षति हला माने से पर्यंत बालेश्वर माने माने एई भली केही नथिले जो माने कि माने कोन माने बुली बुली जो भिक मागिबा जोटा कि अन्य डिस्ट्रिक्ट थला कि बालेश्वर टाउन एटलिस्ट सेटा नथिला कि 1866 फेमिन परे एवं एटा माने बहुत देखले फास्ट होच माने जोटा एटा ये हे गला माने कोन सॉल्ट प्रोडक्शन ता बंद हे गला एवं ता सहित 1866 जो फेमिन आसला परे लोक माने सेइठु ही भोकेला रही कि मरिया को आरंभ करले। तो एई बडी भाबरे माने इट वाज ए ब्लो टू द इकोनॉमी ऑफ बालेश्वर। तो एमिति है कि बालेश्वर जो ट्रेडिशनल मैरिटाइम ट्रेडटा एटा माने पूरा पूरी माने लोप पाई गला। किंतु या सहित मु आ गोटे जिंसटा मु कहिबी जे बालेश्वर कल्चरल लाइफटा एई समय केमिति माने ग्रो कला माने एई मैरिटाइम लाइफ सहित केमिति हाउ इट वाज रिलेटेड टू द कल्चरल लाइफ ऑफ बालेश्वर।
गोटे जिनस आपण माने लक्ष्य करते बालेश्वर जमान अछंती जे गोटे सेठी गोटे पीर रही सोनाट पाखे जोटा कि आम कहू भुजाखिया बाबा माने जोटा कि माने गोटे माने सुफिसेंट तो से जो भुजाखिया बाबा को बालेश्वर बहुत लोक माने मानती हिंदू मुस्लिम समस्त पाखक जाती फकीर मान लिखे जार किसी गोटे पिला देह खराब हो गला बापा माने नहीं से पीर पाख पड़े इवन फकीर मान पिला दिन देह बहुत खराब होता जेजेमा नहीं कि से पीर पाखे पहुंची गले कहले तुम ये ना था ब्रजभन तुम ब्रज को भल कर दियो मुझे तार गोलाम करदेवी तो सहीटा फकीरमान गोटे नोट रे लिखिं जे मो भाया सेमती बहुत लोग से जाऊे तो यही जो पीरटा से आसला कुआडू बालेश्वर कारण हूँ बालेश्वर जो 17th सेंचुरी रू जिते सेटा माने एटा माने गोटे कौन एटा माने सेठी गोटे कस्मोपोलिटान माने कल्चर गोटे ग्रो करिया को आरंभ कर सारथिला एवं से पर्शियन रू मध्ये बहुत कने अपन जानते जो सुफी सेंट बडा को से माने मेनली सुफी कल्चर टा ग्रो करछि पर्शियन रू तो पर्शियन जो ट्रेडर माने आसलो ता सहित एमाने मध्ये बहुत आस्तले एवं सेटा को तांकर सहित इंटरेक्शन आसिकी बालेश्वर मध्ये से बेले गोटे लिबरल एटमॉस्फेयर ग्रो करथला तो जो माने कि तो भुजा एई जो पीर बाबार सेठी माने गोटे बड़ इन्फ्लुएंस रहितला तापर मु जो कथाटा कहूची जे बालेश्वर जो सॉल्ट ट्रेड कथा जे निमक मालटा हला पर माने एई जो सॉल्ट ट्रेड रो एई थ्रू माने बालेश्वर गोडे माने कोन जो माने सेतो इन्वॉल्व थिले सेही माने सब गोटे मिडिल क्लास ग्रो कला ता भीतर गोटे मु कहूची जो फकीरमोहन सेनापति ही ताका फैमिली ही दे themselves were involved in this trade एवं ता छड़ा अन्य जो फैमिली थिले जो माने कि माने मदन मोहन दास किशोरी मोहन दास दामोदर प्रसाद दास माने समस्त तांका फैमिलीटा इज आइदर दे वर मर्चेंट्स themselves or they were working as clerks in the माने salt trade ता भीतर फकीर मोहन को ससुर घर मध्ये थिले समान मध्ये सेठी आरंभ करथिले किंतु एई जो माने गोटे बालेश्वर ए जो माने मेरीटाइम ट्रेड तांकर एई जो गोटे मिडिल क्लास को माने प्रोड्यूस करथला सेता बेले सेही माने ही दे टुक ए वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द लिटरेरी एंड कल्चरल लाइफ ऑफ बालेश्वर म ता भीतर गोटे म एग्जांपल दोचे जे फकीरमोहन सेना कन तांका फैमिलीटा गुरु थला त मल्ल फैमिली सी एवं तांका ससुर दुई जन को मल्ल कहउतला एई मल्ल फैमिली फास्ट माने इंग्लिश स्कूल बालेश्वर बसैथिले 1800 माने केते माने फकीरमोहन लेखचन तांकर ससुरंकर जे माने थिले बापा से 1820 पाखा पाखी फास्ट गोटे इंग्लिश स्कूल आरंभ करथिले एवं सेही माने चाहिले प्रथमे इंग्लिश शिक्षा पाई की तेणु एई थ्रू ही माने माने कोन मॉडर्न एजुकेशन फाउंडेशन ता तांकर सेतिक बेडू माने बालेश्वर आरंभ होइतला तापरे 1837 द फर्स्ट मिशन स्कूल बालेश्वर बस मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सेटा को देखे कि फकीरमोहन मध्ये भाबिले जे जदि सेठी क्रिश्चियन झियो माने पाठ पढुचंदी त माने हिंदू झियो माने काहे कि पाठ न पढिवे तेणु सेमान किंतु सहज तो क्रिश्चियन स्कूल को हिंदू झियो मान को पठेबेनी तेणु फकीरमोहन निजे तांको घरे गोटे स्कूल आरंभ करले माने से बालेश्वर किछि लोक से सॉल्ट मर्चेंट जो माने सब काम करथिले जोटा कि निमक मारले तांकर लोक को एकाठी क्लर्क मान को एकाठी करिकि किछि चांदा करिकि तांको निजर गोटे जगह थला से जगह रे पुनी से गोटे स्कूल बसेले जोटा सेता बेले एटा टाउन रे बहुत अपोज होतला ता भीतर जने थिले ये सामानंद दे जे कि ताको बहुत से निजे कहत जे तमे एवं कोर्ट रे मते कथा किछु कथा होतले जे तमे जदी झियो मान को पाठ पढाइबो तार सब सर्वनाश होई जिवो माने एई आइडिया बेसिस रु तांकर जो रेवती गपटा माने लेखा हिची जे सामाने दे आर फिट ओनली फॉर कुकिंग कि झोटी पटी ए सब आ पाठ पढाले तो सामाने किछु इंद्रचंद्र किछु मानिबेनी सब एई जवे किंतु फकीरमोहन काहे को माने खातिर न करी तांको फैमिली मिसे कि सेठी प्रथमे स्कूल टा आरंभ करले तो तापर किछु अन्य किछु मिडिल क्लास फैमिली मध्ये से स्कूल ले जोग देले और परे वुमेन्स एजुकेशन बालेश्वर बहुत प्रोमिनेंट हला एवं for which man he own appreciation in the beginning of the 19th century कारण से ही बालेश्वर फास्ट माने जो आरंभ करथिले बोली एवं से तेरे आउ जने जो थिले कल्चरल लाइफ रे आउ जने लीडिंग रोल नैथिले अन्य जने होचंती माने बैकुंठनाथ दे
सी फैमिली देवर आल्सो मर्चेंट फैमिली वैकुंठनाथ देव जदियो से बंगाली किंतु से ओडिया लैंग्वेज पेट्रोन एंटायर फैमिली टा एवं he was the first man in Odisha who wrote a petition to the then lieutenant governor for the separate state of Odisha प्राय 1888 बड़को ए जो वैकुंठनाथ दे एवं एई माने ही बालेश्वर एई जो एवं ता छड़ अन्य जण होचिन राधानाथ राय ताको बापा से मध्ये सेई माने निमक महल काम करतले एज माने क्लर्क तो एई माने ही दे प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द कल्चरल माने लाइफ ऑफ बालेश्वर एवं जो समय रे गोटे बही लेखा गला जे उड़िया स्वतंत्र भाषा नय एई फकीर मोहन के नेतृत्व रे एई केतरा गोष्ठी हे बालेश्वर ता प्रोटेस्ट आरंभ करतले अवश्य ता ऊपर प्रोटेस्ट प्रथम करतले गौरी शंकर राय माने उत्कल दीपिका रे किंतु गोटे मास आकार जो लोकों को नहीं जो प्रोटेस्ट एटा बालेश्वर रे ही हेइतला एवं एई प्रोटेस्ट अब जोथरे कि द इंपैक्ट पड़तले जॉन बीम्स को ऊपर कारण जॉन बीम्स सेतबे ओडिसा तांको ऊपर तांको भलो आईडिया एत नथला जे ओडिया लोक वाला को एठी माने बेसी एजुकेटेड नहंती किंतु ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फकीरमोहन सेनापति एंड हिज फ्रेंड गोविंद पटनायक तो तांकरी कभी इंटरेक्शन आसला पर से ही वाज सैटिस्फाइड कि ना ओडिया इज माने माने कोन वन ऑफ द ओडिया माने वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द इंडो आर्यन माने लिंग्विस्टिक ग्रुप जोथि पई कि ही हिमसेल्फ रेकमेंडेड टू गवर्नमेंट जे ना ओडिसा रे ओडिया रहइबो के बंगाली पढ़ी परिबेनी तो एई मानक चेष्टा रे बालेश्वर माने कहे गले जो भाषा आंदोलन आरंभ होइतला এবং भाषाटा समान रखले फास्ट एई माने ही सेतळे बालेश्वर तांको मुंडू को आसला जो गोटे हमें प्रेस करी जो पोथी रही ताकू छापिबो छापी बिकिबो एवं ता छडा सब संवाद बालेश्वर संवाद वाहिका पत्रिका मध्ये सेठी आरंभ होइतला एवं ता बालेश्वर संवाद वाहिका सहित से वैकुंठनाथ फैमिली मध्ये आउ गोटे पत्रिका बाहर करथले ओडिया और नव संवाद बोली की तेणु देखा गले ए सब बालेश्वर ही आरंभ होइछि एवं केवल सेति कि नुए बालेश्वर से आउ केते गोटे टीचर जो सो गोविंद पटनायक आहुरी किछि भी थिले से माने मध्ये तांकर सेतर केते गोटे टेक्स्ट बुक लिखि आइछन्ती बट अनफॉर्चूनेटली दोस टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल नाउ किंतु मु केते जिंस ब्रिटिश लाइब्रेरी तांकर जो ऑनलाइन मु तांक कैटलॉग देखिली एसो बही सेटी ब्रिटिश लाइब्रेरी अछि त मु मध्ये अनुरोध करबी समस्त को जे गवर्नमेंट शुड मेक सम एफर्ट जे एई बही गुडा को सेटू तार कॉपी गुडा को सेटू अना जाऊ एंड दे शुड बी रीप्रिंटेड जे सेते बेले केमिति माने से माने ओडिया लैंग्वेज को माने माने ओडिया माने भाषा रे जेमति पाठ पढ़ा हबो अब समान जेमति चेष्टा करी कि माने ताकर बही लिखिवा आरंभ करथिले जे रियली माने से टीचर माने एप्रिसिएशन तेणु मोटा मोटी भाव में यही देखा गले बालेश्वर जोटा कंट्रीब्यूशन ओडिसा इकोनॉमिक एवं कल्चरल लाइफ प्रति जोटा को मु देली तो एतरे बना thank you doctor. I think we should anyway it was a wonderful presentation and exposure. You in fact connected a lot of things, much food for thought to probably nurture in future. But anyway, I'm saying that a historian is a historian after all because you cover such a wide sweep in terms of 15th century to 18th century. 400 years is quite a long time. I mean, in fact, you try to rather capture the process. I mean, in the process, probably we do not understand the institutions per se. I mean, how it grew. I mean, probably an anthropologist or sociologist would be a better, well-equipped to engage with these institutions. I mean, I have a lot of curiosities. Probably we need to nurture in future how from textile to trade and again the technology and trade. But we also missed a lot of on. Probably you gave a lot of emphasis on language. Language is, of course, the entry point to any culture, history, and society. I mean, I would request Professor, an eminent scholar with us, Professor D.P. Patnaik, to reflect on this issue for a short while. That would be wonderful. Sir, kichu kuhuntu. Prathame taku unmute karuntu.
ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ନାଲଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଲାଲିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଫାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା ବିଷୟରେ ତ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଶୁଭୁନି ସାର୍ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ପିଲାଟି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଜୋରରେ ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ମାଇକ୍ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭିଲା ଏଥର ହଁ ସାର୍ ଶୁଭିଲା କି? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଶୁଭିଲା। କଥା ହଉଛି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ୟେସ୍ ଲୋକ ଧର୍ମ। ୟେସ୍ ସାର୍ ଲୋକ ଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ବିକାଶ ତା ଚାରି ପାଖେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ୟେସ୍ କିମ୍ବା ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀ ଭାଲିର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସେଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କରେକ୍ଟ ପ୍ରାଚୀ ଭାଲିର ମାଧବ ଉପାସନା ଏବଂ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଏଗୁଡାକୁ ଧରିକି କରିବାର ବହୁତ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଅଛି। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ତ କିଛି କିଛି ରେଫର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭାଷା ବିଷୟରେ ତ କିଛି କରା ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ଚଳେ। ହଁ ବିଶେଷ କରି ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନି। କରାଯିବା ପ୍ରয়োଜନ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଯେ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ଧରିକି କହିଲେ ହବନି। ଏଥିରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଧାରଣା ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ନବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଉଡ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଜୟ should reflect some points to be nurtured future in future. Ajay unmute କରନ୍ତୁ Yeah. ହଁ କୁହନ୍ତୁ You see, this is a good account of Odisha's history, maritime trade, व्यापार वाणिज्य या पर हमें भलो we got a good lecture. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଫାର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହା ଦେଲେ yes और yes हमें जोटा रेकॉर्ड କରିଛ ହଁ that has to be circulated to us so that absolutely we I'll do have it that as record. I'll do that So the point is, you see, people will be more interested in contemporary Odisha, in that Baleswar where it stands. हमें डेवलपमेंट पैरामीटर्स रे कोठी अछि. yes Are we leading? Because हमें गोटे लीडिंग फोर्स थे एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में बहुत बहुत डेवलप थी बालेश्वर को लेवल में हमें अच्छे मेनी थिंग्स जो मैंने रोचन बालेश्वर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आम पिला दिने सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन हु एक्सेल्ड yes state or even all India level where it stands now athletics right. education of course there is economic growth rice for example fisheries. I mean, what are our contemporary strength? Our contemporary strength कौन? We produce. I have many times. ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଚାଉଳଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଆମର ଭାତର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ ଥିବ that rice ଯୋଉଟା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଖାଉଥିଲୁ. See, these are the things which are demanded in big cities now. Brown rice. ଆମେ ସେଇ ଫେଜ୍ ପାର ହେଇଗଲୁଣି ଯୋଉଠି କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ବାସମତୀ
सेटा फैशन थिला बर्तन हेल्थ कॉन्शियस मिडिल क्लास इन सिटीज से माने अरुआ चावल को हम मार्केटिंग करि पारछु बालेश्वर फिशरीज आमे पारादीप जतल जाय मु देखे तांकर केते ऑर्गेनाइज्ड अछि फिशिंग ये तांकर से जो मुहाना भी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड हमर स्ट्रेंथ होछि फिशरीज बहुत बड़ स्ट्रेंथ बालेश्वर फिशरीज हमर गोटे वेरी गुड इनिशिएटिव जोटा स्टेट गवर्नमेंट अबे डिक्लेयर कले बालेश्वर पई जो पैसा देइचंती एतरे हमर जो गवर्नमेंट पॉन्ड्स पब्लिक जो पॉन्ड्स अछि पोखरी सेगुड़ा रेस्टोरेशन हबो so if those restorations can be used for fishing right organic fishing that is now the biggest advantage जो माने organic किछि ग्रो करचंती दिल्ली रे भी organic farm रो हम माने किनुछु so what are our strengths right बालेश्वर एमिति प्रोडक्ट अछि जोटा कि we can really be leading हम पिला दिने जदि हम बालेश्वर रो एते माछ सप्लाई करि परथु कलकत्ता आउ कइच मु कइच देखछि रेलवे स्टेशन रे बड़ बड़ कइच को ठेला गाड़ी रे बंधा है कि ट्रेन में चढ़ा उथला are there still are these still our strength or are we leading हमें लीड कर चुकी स्टेट लेवल ले export in fishes there are also बालेश्वर forest product भी अछि हम पाखरे उज्जवला अछि नीलगिरी अछि you see our advantage is we have a railway station proper big business center compared to Mayurbhanj yes आ तापरे हम पाखरे सी बेस अछि right Subarnarekha dry port is being developed what are the advantages we should like to know from people who are working absolutely how much Subarnarekha is going to contribute our outreach towards southern Bengal or beyond हम सुवर्णरेखा हमर एडवांटेज टा कोन हबो केते एमती जिंस अछि वी डू नॉट हैव एन एयरपोर्ट टू बालेश्वर जोटा हमर मो निज बड़ बापा तो बापी मने थियो जामिनी पटनायक थिले एथलेटिक एसोसिएशन रे से ठेका नै थिले सेते बेला हम कॉलेज रे पढुतलु ए जो जामकुंडा अगर एयरपोर्ट माने एयरफील्ड बना ते पुणी abandon हे गला we have a military base here Kandipur still we do not get a small air airfield air communication absolutely. and if Jharsuguda can get it why not this part yes absolutely. and it will not be lost because flights going to from Baleswar to Delhi or Mumbai can go via Calcutta or Bhubaneswar. That's the but problem. this Govindpur airport can also be revived. Yes. So these things can be, we can discuss these, put them somewhere through some people to our leaders in Baleswar. Absolutely. Yes. Can they take it up at various levels? Yes. Because you and me will not have access to these people. I know. But our MPs, MLAs, our leaders, they can. We should give them something solid on which they can work. Absolutely. Yeah, these are the things required minimum at least for next 10 years. Yeah. That Baleswar can economically develop. Thank you. Thank you, Ajay. Thank you. Wonderful interjections and comments, reflections. I would like to now open it up. गोटे कथा पचारक चाहती पटनायक बाबू को ए पंगा लुण ता माने कोन ता इंग्लिश रे पंगा लुण महापात्र बाबू पटनायक न कहा को पचार पटनायक भी अछंती एनीबॉडी कैन इसे पंगा लुण फकीर मन को जो स्टोरी होची तंकर से पंगा लुण तो माने Actually, it's a Pongalun seven got a community, those who are engaged in this salt manufacturing. Got a Ponga, I'm not sure. Kintu jo community ithre mane
एटा को मैन्युफैक्चर करथले बदे तांको ये करे के एटा कहै छै पंगा लुण or is it contracted advance paid for salt, that kind of yes the procurement was contracted. Anyway, I think we will take up each issue singularly, and that will reflect more and more in future, and also the kind of interjections which are made that connects with the past, with the present contemporaries, because what is to be done and what is there. And we need to engage with both simultaneously, because we need to widen our base to understand the history, culture, language. Jinti Patnaik koile very interesting, very thoughtful, suggestions in terms of what is to be done, how to look at. Gotte hochi apano jo koile all kinds of religious traditions which came to Balasore. Apan gotte pote Chaitanya Dev, gotte pote ye. That also gives a very rich history of Balasore. जो भलिया temple ala, traditional ala, institutions ala, more probably I'm little, because I have a different understanding about Balasore, which is more looking at 17th, 18th century. एते सब colonies asile, trade re asile, and they settle down. And how do you map the city? How do you map the city? And how does one look at Balasore city? It was not a what you call garrison city, because I am also interested in the middle class kotha ko auchi, urbanization kotha ko auchi, transport mane gote port city hochi. We do not see in that sense a kind of an urban spaces. Jo culture, history, Balasore visare. See, there are a lot of elephant kotha koila. I was just thinking about amar jo ye lekhi che elephant and the Raj. किए महेश महेश रंगराजन जोटा पढ़ौची आजकल असुकारे टीवी रे थिला भी एनडीटीवी रे. His work is on elephant and the Raj. There are, anyway, these are part of trade. But I'm saying about history, institution, Balasore jodi ame map kariba, eta Olanda's side, Dutch side, Portuguese, how the whole city looked like. And permit field ame kouche jote British guda so palo guda सुखौथले ସେଥିପାଇଁ ସେ permit field ତା ନା ହେଲା. You see, there are a lot of such interesting issues that how we can map, and so that we can build a whole cultural history of Balasore. So I'm sure a lot of things will come up. Lola Tendu will sort of try to cover in a sweep scan of 400 years. In the process, also we miss. I'm sure that some of you should pick up each threads and can contribute. Now, I would like to have quick comments or whatever questions so that we can take it up. And this is recorded, and this will be also circulated to the group, so that all of you can have access and can always come back with more critique, sharp observations and questions. We can take it further. Jota Ajay koile, the present context, what is to be done? What is to be done? I think the more we discuss, the more we feedbacks, more pointers we have, then accordingly we can push it up as a kind of a advocacy group. We can take it up with sensitize the governments and ministries and local MLA MPs, and we can also push the agenda and how we can, initiate a kind of a engagement about what actually requirements. Kind of maybe Balasore Thilad ame dekhuche ete rich history culture, but what does it figure? Because in the entire process of coastal Orissa, you know that the kind of lobbying which went on in the western side. I remember vaguely during our undergraduation, we were sort of trying to expand the college, and we were part of the entire student movements, and where we have been insisting for opening up what you call the law colleges, or even postgraduate programs, or even BA honors courses and so on. We struggled a lot during our undergrad, and we have been relatively successful in doing as a part of a student protest and student movements. But that is not enough. But after that, where we have taken our institutions and how institutions have grown, what kind of trajectories they have, and there are a lot of things to be discussed and said. Now I open it, and I'm sure that my friends who are from different walks of life, this is a kind of a group where you have people, or those who are from civil society, from bureaucracy, from engineering, from banking and academics. So it's a kind of a
group with diverse interests, and we can bring them together. Jota Ajay Kohile, each and every issue, I'm sure it will generate a lot of interest and how they would like to look at it, and they would like to see, and they can work specifically on those areas. So I now invite sharp comments and questions, please. Yes. Biraj, कुछ कहो. Unlock, unmute करा, unmute करा, unmute first. आमे जदि हिस्ट्री की इतिहास को जिबा आगे आम तमे तम निजर वंशलताटा जानिछ कि बस अनंगदेव 1175 मसीहा ठारू 1202 मसीहा मुताबक सन 1282 साल रु 609 साल पर्यंत राजत्व करथिले। से समय मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र बड़ देउल निर्माण हुए। से देउल निर्माण कार्य श्री विश्वम्बर महांती कार्यदक्षतार संतुष्ट होई तत्कालीन राजा श्री अनंगदेव विश्वम्बर पट्टनायक भूमिपूल महापात्र उपाधि भूषित करी मुकुट पुरस्कार दे जागिर स्वरूप कुड़ाई खेजुरी और मुखरा ये तीन प्रगणा दान करथिले। से विश्वम्बर दास समय आमर यहाँ गड़ी आसी बुझी पार्छ कथाटा। तमे हो 26th जनरेशन, तम बापा होचंती 25th जनरेशन, 26th जनरेशन हो तमे अच्छी मो पाखरे डाटा पूरा ना सही होची कथा जे आमे जदि इतिहास को तर्जमा करिवा आगे प्रत्येक व्यक्ति तांको निज निज परिवार निज निजर स्थिति निजर ये ताकू देखिले से अनुसार गड़ी आसीबो। 1202 मसीहा ठारू आज पर्यंत आमर जनरेशन टा गड़ी आछि। किए थिले को बेले तार सब भी डाटा अछि मो पाखरे। तेणु आमे सही रेकर्ड जदि आमे गोटे हिस्ट्री की जिबा ताले सही रेकर्ड गुडा को देखिले जे सब आसीचंती सेमानकर कंट्रीब्यूशन कोन ये गुडा सब देखिले जाकी हबो। आमे खाली जति लेखा हिची ये हिची ताकू देखिले हबने जे काम करिवो सी ताकू मूलरू ए पर्यंत देखि देखि की आसीबो। मु सेले कहली जे तमे तमरो निजर वंशलता जानि नाओ तेणु से होची कथा। तापर वर्तमान कथा होची आउ जो हमर बालेश्वर जा माने अजय भाई कहले जे सेटा होची जे वर्तमान बालेश्वर स्थिति कोन वर्तमान बालेश्वर कोन कोन कोठी हमें पहुंची फिशरीज रे ये रे से रे एगुडा को दरकार। आउ आमे जदी माने ये करी कि बालेश्वर गोटे गौरव थिला इतला करिया गले से आमे ओडिसा ठारू विचिन्न होई जिबा कि ना 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 आमे तो ओडिसा ठारू विचिन्न होई जिबानी ना ना इट्स नॉट अबाउट विचिन्न। ना से सार जेमति कहले जे प्राचीर धर्म विरजा क्षेत्र धर्म यार प्रभाव यार ये सब ऊपर एमती करा जाई परिबो। मोर सजेशन होची सेया जे वर्तमान हमर स्थिति कोठी आउ इतिहास कले इतिहास को घांटीबा को पड़िबो बहुत तथ्य ता भितरे मिलिबो। तेणु ताको हमको इंडिविजुअली खोजी खोजी की ताको बाहर करबा को पड़ी। एटा होची मोर सजेशन। Thank you. That's a very important suggestion. That also looks at one way of making an entry to understand through genealogy, individual genealogies to build the larger context, but that is equally important. Ao kiye kichi kohibe? Abhinash, Sasi, ये प्रियदर्शी कर आपण भी अच्छे आपण भी किसी कहिबे जदी if you want to say some observations. He is from Ravensa University. अच्छा रेवेन्सा मु चंडी को भी पठाइतली. I am surprised that why Chandi did not come through. चंडी काम करिछि से भद्रक साइड रे गांधी कॉन्टेक्स्ट रे जो सॉल्ट सत्याग्रह चंडी काम करिछि ता थीसिस रे. So I had invited Chandi also. Maybe next time he will come. So Chandi Bartan Ravensa रे प्रोफेसर अछि हिस्ट्री रे. तपन बंडा
the other day you showed some interesting stuff, Baleswar Sunotra. Would like to say, Avinash kichi koibo ki? Some reflections? So thank you very much. I mo eta ko record kari. Apana samasthanku I will send it. Please send your email ID, and so that I can circulate the recorded stuff to all of you, and maybe that will be a starting point to take it up further, and we will see that what specific observations and questions we have. And Sasi kichu koibo, Sasi, because a lot of your Moyurbhanj came into picture. Sasi is the former commissioner of right to information, the information commissioner of Orissa, and ମୋ ପାଇଁ also ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। researcher, a lawyer, activist. Sasi, କିଛି କୁହ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଇନଭାଇଟ କରିଥିବାରୁ। ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ କହୁଛେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାବି ରହିଛି ଇତିହାସ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି କଥା ଆସିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଟସର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିବି ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା ମହିଳା ପଲିଟେକ୍ନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଛି, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟସରର ଏତେ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ତାକୁ ଗୁଡା ହେଇକିନା ପଠା ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଟା ଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶକୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ଵର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ Just ସେଇ a minute. ସମୟରେ କଣ Santosh toro yeta kahinki flicker କରୁଛି। That's fine now. Thank you. ତେଣୁକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଥ୍ରୁ ବାଲେଶ୍ଵର, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ଵରରେ ହିଁ ବନ୍ଦରଟା ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବା କଥା, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଜୀବୀ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସହିତ ଯୋଉ 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 କାମ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, ଚାଷକୁ ନେଇକି ହଉ ବା ଆଉ ଲୋକାଲ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ଟସର ସହିତ ଆହୁରି ଲାଖ ଝୁଣା, ଇଭିନ୍ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ପଥର ଯୋଉଟା ଆସୁଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କମି ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ, କୋଉ ସବୁ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଇକୋନୋମିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। Wonderful. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା କୋଭିଡରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ, That's true. ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ଟିକେ ନଜର ଦିଆଯାଉ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ Absolutely. ଟିକେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। Absolutely. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। Thank you. Thank you. Thank you, Sasi, for very interesting insights. I would like to thank you all, and I'll let you know soon, but I will also share. Santosh, কিছু কয়া চাহুছো কি? Hello, Santosh? Would you like to speak something? Because there is a disturbance in your microphone. Yes, please go ahead. Please go ahead with your question, but there is a noise. Why don't you switch off and switch on again? I mean, again, there is a problem. Hello. Now it's better. Yes, please. Please go ahead.
Ame Subuni, we can't hear you. Subuni. Hello, sir. हाँ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଭୁଛି ତା ପରଟା ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି ମତେ ଶୁଣାଗଲା? ହଁ Hello, can you hear me? Hello? Hello? ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ why don't you write in the chat box ଆପଣ Yes, that will be better. chat box ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ why don't you type in the chat box I think that will be better. ଆପଣ ଏଠି chat box ରେ type କରିଦିଅନ୍ତୁ if you are sitting in a Type computer କଲେ sir ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ because you are taking a lot of time we want to wind up ହଁ ସାରେ ମୁଁ ଆମ ସହିତ କିଛି କଥା କହିଲେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନେ କିଛି ଶୁଭୁନି there is a tremendous noise ହଁ ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା anyway ଆପଣ ଏଟା କରିଦେବେ thank you One point, Biswajit. please Abhinav. Actually, this maritime history and trade, it was very interesting, and the development of ports, how Budavalanga became a port, that is very interesting. But what I think is missed about Chandbali and Dhamra. Yes. Okay. Just that I will speak. No. Please. Chandwali, actually, it was developed much later because when steamship came, then only Chandwali developed, and so also Dhamra. Kintu in 17th century, that port was also active, and that was used by the Raja of Kanika. Among many of the fishermen, विशेष कर जो मत्स्यजीवी जो मान सब अच्छी, they are all involved in shipping business. ତେଣୁ ସେଇମାନେ ବି ସବୁ ସେଇ ଏରିଆରୁ ସବୁ ଜାହାଜ ପଠଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେହେତୁ ସେଟା ମାନେ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଇଏରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ପୋର୍ଟଟା ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରି ନଥିଲା ସେଟା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଏ ଇଂଲିଶ ଆନେକ୍ସେସନ ପରେ ଯାଇକି ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାଟା ଡେଭଲପ କଲା ଅଦରୱାଇଜ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ତାର ପୋଟେନସିଆଲଟା ବହୁତ ଭଲ ନାଭିଗେସନାଲ ପୋଟେନସିଆଲଟି ସେଠି ମାନେ ଟାଇଡଲ ୱାଟର ବହୁତ ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ବୁଢାବାଳଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା କନିକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଏବଂ କନିକା ରାଜା ବି ଭାରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ସେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନଉଥିଲା ମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନେ ବୃତ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ଲୋକ ଲଗେଇକି କମ୍ପାନୀ ଜାହାଜ ସବୁ ଲୁଟି ଆଣୁଥିଲା ତା ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ ବି ବହୁତ ଯୋଉଟା କି ମୋଗଲ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଟିଲ୍ ମାନେ ଇଏ କଣ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା ସେଟାକୁ କେବଳ ସେଟା କନିକା ରାଜା ହିଁ ଇଏ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ଲେଟର ଏବଂ ଷ୍ଟିମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାଟା ଲେଟର 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଡେଭଲପ କଲା Thank you. Okay. Thank you. Anything else? No, that's all. Okay, now actually, you see, it is not possible to capture so many things. I'm sure in the process of our conversation, discussion, a lot of things will come out. And a lot of things we don't know. And gota hochi individual history, gota hochi institutional history, social history, cultural history. There are a lot of things to be contributed. That is just look at one dimension. But besides that, also there is a larger contemporary issues and challenges. जोगुड़ा सब अजय बहुत जिनस कहले I'm sure that we will take it up. Sasi madam भी कहले that is also equally important. So let's take it up and more look forward to more engagement, more discussions in future. Thank you very much. So we'll be in touch again, and I will circulate to all of you. Please. Thank you, Bape, for this initiative. Wonderful initiative. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And thank you for giving me this providing me this platform to speak. No, you will not be spared. Maybe that next time, sir, ଆପଣ ବି କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଟାକୁ ଠିକ କରିନେବେ ହଁ sir ଆପଣ କହିବେ because you are an apostle of knowledge, you see. We all look forward to you.
ଆଉ ବିରାଜ ବାୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଜେନିଓଲୋଜି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅଜୟ ଭାଇ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ସେଇଥିରୁ Yeah, ଆମେ କରିକି ଅଜୟ ପଠେଇବା, ନୁହେଁ କି? but we need to involve more people. ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ ନା ଆଉ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କେତେ ପାରିବି ମୁଁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବସିକି କେତେ ଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏଟା ହେଲେ ମୋ ଗ୍ରୁପ, ମୋ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ସବୁ। You see, but I need your friends also. They have excelled everywhere. And ମୁଁ ଏଇ ପାୱାର କ୍ଲବ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଫକୀର ମୋହନ କ୍ଲବ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆମର you see, we have a strong tradition of clubs, popular culture, history, politics, sports ଗୋଟେ ଏତେ ଆମର vibrant ଇଏ ଥିଲା ଆମର childhood growth ର। There are a lot of things to be talked about. I'm sure we'll take it out. ତେଣୁ it's a different kind of society where we all agree. ତେଣୁ I'm sure ଆଚ୍ଛା। Anyway, I'll try and give you a few names. ନାଇଁ, ସେ ତ ଛାଡ଼, ଅଜୟ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ କହିବ, ଫୁଟବଲ ଉପରେ କହିବ। ଅଜୟ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ, ଫକୀରମୋହନ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ କଣ ଅଛି? ଫକୀରମୋହନ କ୍ଲବ ବି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାହେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଁ ୱାକ୍ ନେବାକୁ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଆମର ସେ କ'ଣ ତା ନା ବାବୁଲି ନା କିଏ, ସିଏ ବସିଥାଏ ଅଭୟ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମେମ୍ବର। ସିଏ ଫକୀରମୋହନ କ୍ଲବ ସେ ଚଲାଉଛି ଟିକନ ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଟିକନ ପରେ ସିଏ ଅଛି, କହିଲା ଅଛି କ୍ଲବ ଅଛି, ଆମର ଲିଗ୍ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଚଲାଉଛି, ଛୁଆ ପୁଅ? ଛୁଆ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ଖେଳିବ, ଟିକନ ଚଲାଉଥିଲା ନା, ଟିକନ ଆରମ୍ଭ ପରେ କିଏ ଚଲାଉଛି? କ'ଣ ତା ନା ବାବୁଲି ନା କ'ଣ ତା ନା, ଲମ୍ବା ହେଇକି ଆମ ସମାଜ ସେ ଖେଳୁଥିଲା ବାବୁଲି, ଆମ କଟିପୁଅ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ସେ କାହିଁ ଆଇଲାନି? ସେ ବି ଆସିବାର ଥିଲା ଆଜି ମିଟିଂରେ। ଫୋନରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଛି ଅଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନା ସକାଳୁ ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ ନ କଲେ ସେ ଉଠିବେ, ପାନ ଖାଇବେ। ନା ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ନାଁ ଦେବି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କଲଚର ଇନ୍ Absolutely. Baleswar. We cherish our Baleswar has a very good music culture. I don't know what has happened. More, I mean, all our family members, all in Baleswar. ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝିଅମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ ଆଇଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ, ଏ ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା। Why Bengali influence? It was part of Odisha tradition ଯେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଆସିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେସ୍ ଆସିଲା କି ୱିମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆସିଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡିଶା, ବିକଜ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଆସିଛି। ହଁ, modern institutions were introduced. Who were introduced to them first? That's a different point. The Bengalis were introduced to British first. So we think it came from there. ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢିବ, ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଗାଁ ବାହାରେ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଟିଆ ବନେଇକି ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲେ। ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ। ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଠି କାହିଁକିନା ସବୁ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ପଢୁଥିଲେ। So you were discarded, ostracized. Okay. You go to a government school. ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢିବ, touching. Just to go to a government school. Meet his mother from close. ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଥିଲେ, କଟକରୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଯୋଉ କୁଟିଆ ସେଇଠି ରହନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦିଆ ନଉଥିଲେ। So there are pioneers in Odisha. ବେଙ୍ଗଲରେ pioneer ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଲଚର, ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। We had great, I'm telling you, ଆମର Renaissance men ଥିଲେ। Renaissance people. Okay. We would like to know. It took a bit time. For that, Bengal ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। But we had great people. No, obviously, because Joydev, you see, we say that Bengali language is actually a creation of Joydev and Maithili Saran Gupta. See, I don't know about Bengali language history. Yeah, of course. Sudipta Kaviraj often speaks in his lecture. But Odia language,
more ancient history. Yeah, it has. It is That much I'm, older and richer. Bengali language ନା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛି ତା ବହିରେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଉ ଶିଫ୍ଟ କରିଗଲା ଫୋକସ ଆଉ ଆଟେନସନ କଲିକତାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବନିଲା ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଏ 17 ଇୟର୍ସ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିଲାନି ଲୁଲୁ ତାପରେ ବି ଗୁଡାଏ କାମ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ଭେରି pithy and very description about no ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଫେମିନ ର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଫେମିନ କୋଡ ତିଆରି ହେଇଛି 1866 ରେ ଯୋଉ ଫେମିନ କୋଡ ବନା ହେଇଛି ଓଡିଶା ଫେମିନ କୋଡ ୟୁ ସି ଏଇ ମିସେସ ମହାନ୍ତି କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ୱାଇଫ so there are a lot of things which is one needs to explore and bring. shifting taku badhiya kaile Mahapatra babu. Whatever little I know, it was not a deep sea port. Baleswar port, even during 1866, big ships could not come to Baleswar. Yeah, obviously. So small boats used to come from deep sea. So Calcutta, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସୁତାନାଟି ଆଉ କଲିକତା ତିନିଟା ଗାଁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବନେଇଲେ, they located a place. They just didn't randomly choose it. It was near that convenient port. Big ships could come. So it had its advantage. And we lost that advantage in other regions. He has very well said. This was one major reason. Budavalanga was not a big, for big ships. And in fact, Suvarnarekha is a bigger river. That's why probably Tamralipta became so famous. No. Yeah, that's true. Because the Bengal जो advantage टा थिला, सेटा होची गंगा. माने गंगा रे connectivity माने गुडाई textile producing sector को थिला. माने even ये trademark like माने बनारस, इलाहाबाद, पटना, कानपुर connected with माने गंगा ना. तो सेटु मते दरकार पड़ले merchandise चलेस परिवो. Yes, बिहार तो भागलपुर से सब जगह बस all connected to Ganga. But Baleswar did not enjoy that many advantage, hinterland advantage. Yes. Which मतलब Bengal enjoyed. तब सेही कि natural the preference टा focus टा shift हो गला कलिकता आड़को. You see, Calcutta could be an entry port for goods coming from all surrounding provinces. Baleswar could not be that, center for collection of all these. Small, it can be a small center, not like. किंतु अन्य पटरे जोटा सर कहले जे धामरा कथाटा धामरा र किंतु नेविगेशनल एडवांटेज भलो थिला धामरा पोर्ट रे से सब दृष्टि किंतु दैट वाज नॉट अंडर एनी मुगल सिटी इट वाज माने अंडर माने द राजा ऑफ कनिका जे कि I read मु गोटे थीसिस मपा को आस्तिला उत्कलु कनिका ऊपरे. So I read that story, Kanika Maharaja, that port, Japun Dhamra, PhD thesis re gote astila. Kanika upare, Raj Kanika and all that. So we will go. I think sports would be a very good topic. Yes, absolutely. I'm looking forward to it. Sports culture, because see everybody. I have many memories. In fact, I know that. You see the inter-club rivalries and people coming from outside. जो कहते भड़ा रे आसले, से सब जिनसे we have very strong memories of growing up in a. No, I am telling you, Bapi, we developed clubs like in Cuttack, like in Calcutta. You see, it is today in IPL. You are seeing that, a Bombayite can play for Delhi club. We used to bring players from Mayurbhanj, Baripada. I know. One club players from Baripada. I used to play for Sunrise. And whenever we took a team outside, outside Odisha, players from Mayurbhanj, Baleswar and Cuttack, we traveled together. Oh, wonderful. To Maharashtra and Madhya Pradesh to play football tournaments. That time it became Fakirman club became more Odisha level.
What is Odisha the level and known outside. Known outside. Pokemon representing in outside Odisha as a but club. best players from Cuttack, Baleswar, and Mayurvanj, Baripada, we Imagine. took them. Club team. One Tapan Chakravarti was our manager. Acha, acha. Oh, Jagdalpur. हाँ पचारନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? हाँ हेलो सर सर नमस्कार सर am I audible Vishwajit sir हाँ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କିଛି No, ତାପରେ no, please carry on sir No, I have finished. Let him say. I ନାଇଁ was ନାଇଁ just ଇଏ giving- ଟିପି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା, okay. ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ସେ ନାଁ ହଉଛି ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ପଳେଇଗଲେ ପରା ଆଜି କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ? she was there very much I wanted to invite her to speak but before that she left ଆଚ୍ଛା the next time I will request her I know about her work I'm quite familiar with her work yeah କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। sir very briefly खाली कहबी sir 2 minute बहुत बढ़िया the talk was very informative Dr. Das Mahapatra opened up many vistas many ways of looking at Baleshwar and colonial history basically economic history maritime history ମୁଁ खाली गोटिए କଥା sir पचरिया चाहूथली जे ए जो salt industry କଥା कहले because salt happens to be a very important aspect of Odishan colonial economy तेणु salt manufacturing रे दी प्रकार होथला two ways of manufacturing salt थिला अपन साउथ ओडिसा रे देखिबे आ नॉर्थ ओडिसा कथा हम कहि परिबिनी बालेश्वर किंतु गंजाम रे से साउथ ओडिसा रे गोटे होची डायरेक्टली सॉल्ट टाको मैन्युफैक्चर करथिले सैलाइन वाटर को सुखेई की दैट वाज वेरी चीप वे ऑफ मेकिंग सॉल्ट देयर इज अनदर मेथड आई एम फॉरगेटिंग देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग सॉल्ट and but what my question is about Malangis the salt farmers who are there who played a very important role in not only the salt industry but also in the nationalist struggle and later on in post colonial politics रे मध्ये social movement रे आपण चिलिका मूवमेंट देखंतु जो अलगा मूवमेंट देखिबे they played a very important role so about Baleswar re what was the is there any reference to this salt the process of salt manufacturing the life of the Malangis or the salt farmers because you talked about some of the middle class elites taking part in salt trade and they became their economic position began to increase and they began to call shots in the politics of Baleswar so sir say jo connection I wanted to throw some light on that what aspect how what aspect sir ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢଉଛନ୍ତି ତ sir ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀକୁ ପଚାରିବେ ସେ ତାର କାମରେ ସେ ଇଚୁଡି ଉପରେ କରିଛି ତାର sir ହଁ vocalizing silence वगैरह sir ହଁ ଚଣ୍ଡୀକୁ ପଚାରିବେ ସେ ଇଚୁଡି ଉପରେ ସଲ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିଛି sir ତାକୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଲୁଲୁ ଯାହା କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ସାର୍ ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ବିକଜ ସାର୍ଙ୍କର ଏରିଆ ସେଇଟା ତ that is fine sir ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାହୁଁଥିଲି wind up ଲୁଲୁ if you want to speak something କହ ହଁ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଲୁଙ୍ଗି ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଉପରେ those were ମାନେ involved in salt manufacturing so what actually Professor Vishwajit Das said I think Chandi can throw a better light on this sir ମୁଁ ଖାଲି reference ପଚାରୁଥିଲି कोन material sources कोन अछि ମୁଁ ସେ କଥା ଖାଲି ପଚାରୁଥିଲି how to look at the salt economy of colonial period कारण सेही एरिया रे that you can get in Odisha State Archives Baleswar collectorate record sir there is also a salt record specifically सर आ गोटे बढ़िया कथा आपन जो कहले जो कल्चर को नेकी गोटे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप होतला आपन माने जो कथा कहउछन्ती फुटबॉल स्पोर्ट्स कथा कहउछन्ती लिटरेरी एसोसिएशन कथा कहउछन्ती बढ़िया बढ़िया कथा म सुन जाम एन्जॉयिंग लिटरली एवरीथिंग दैट यू आर टॉकिंग किंतु जाने चाहूतली जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म कथा हम कहले पीर बाबा पाखु जाउथले हियर वाज ए सिंथेटिक कल्चर डेवलप हला सी बाबा थिले आउ फकीर मोहन एमान सब जाउथले see culture को केमती देखिबा how to look at the development of cosmopolitan culture in colonial Baleswar see some केमता how to look at that sir सुनंतु केवल पीर बाबा कथा तो मु that is one aspect बड़ कथा हला जे लैंग्वेज ऊपर मध्य गोटे बड़ इंपैक्ट पडुतला आपण जे जॉन मेमोयर देखिबे he was mentioning about mariner named Alfred Bond in Baleswar
सी कहते दो ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड किंतु से बालेश्वर रही कि he was speaking a jargon which was a mixture of con English, Hindi and Malays माने जोटा मालयेशिया रो जो लैंग्वेज Ceylonese and also the Tamil एई केतगडा माने से कहते जे एटा दिस इज टिपिकल ऑफ एवरी mariner at that time तेणु जदि इफ इट इज माने कोन टिपिकल ऑफ एवरी mariner हम ओडिया mariner बडा सेमती होतले माने जर्ज जेती आपनकर माने सेतबडे जो उर्दू लैंग्वेज टा आसिला उर्दू लैंग्वेज रे एमती है कि मिक्स अप है कि आर्मी रे आसिला तेणु जो mariner माने सेतबडे थिले समुद्र रे गुडाय दिन रही कि विभिन्न लोकों के सहित आसी कि they are also speaking माने कोन ए jargon like this एवं आपण बालेश्वर आ गोटा फकीरमान लिखिसंती जे सेमाने जो माने सब जहाज से भी छाडुतले माने पूर्वरु they were involved in माने पूजा पाठ सब किछि किंतु सेमाने जो कोरस गाउतले सेटा गोटा अद्भुत कर माने पर्शियन लैंग्वेज रे कोन एरिया जे एरिया माने ये कोई माझी कहबा एरिया एवं खलासी माने कहबे सेमाने भी कहबे एरिया तब या माने कोन मूवी बुझ पारनी जे दरिया पीर सेमाने कहबे लागे सिर पीर करामत या माने कहबे एइया पीर करामत ये साहिब सलामत जुआन जबर कामे खबर माने ए तो माने एटा तो ओडिया नुहे ना एटा पर्शियन तेणु म कहया कथा हो जे यार केते बडा इंपैक्ट लैंग्वेज ऊपर भी पडुतला जोटा कि समान सब एक्सेप्ट कर नैथिले समान हिंदू मत पूजा करथले किंतु कहउतले दरिया पीर जोटा कि टिपिकल ऑफ मुस्लिम रे दरिया पीर लागे सिर पीर करामत साहिब सलामत माने ए जो जिनसटा माने जोटा का अपन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप करतला गोटे अजय नो ऐड करियो टिके कौन प्रियदर्शी सर आर यू डूइंग अ रिसर्च ऑन दिस और व्हाट नहीं सर आउट ऑफ इंटरेस्ट पचार मो पचार सिट में सर यू सी यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सर यू सी दिस इज तुम जो कहलो ना भुजाख्या पीर हमर अछंती सर सर भुजाख्या पीर symbolizes a composite culture that was developing in India in a certain period in history. Sir. It is a composite culture which was developing. Sir. This composite culture obviously was more visible in trading commercial urban centers. Sir. Because remote villages that percolates over a long period of time. Sir. So, जोटी देखियो तुम Sufism रो development एची Sufism is not just Muslim peers, but also Hindu saints were Sufi saints, like Mirabai and all that, They were considered Sufi saints, that direct communication with the God, without any medium, medium or institution. Now, this composite culture, as you rightly said, Fakirmon is so good in reflecting this. Many of his writings have Persian words in it. Sir. Many of his writings have Persian words in it. Within an Odia sentence. Sir. So we were also, Baleswar became like other urban commercial centers, more visible, not use cosmopolitan, it is yes, but more composite culture that was developing in India. Sir. Under even British influence, earlier Mughal influence, before that Hindu kingdoms. All these have contributed to create a culture which is best elements from all these cultures, all these rules, or all these religious civilizations. Sir. All these have been best elements were there, and they finally were merging into a harmonious, entity in all our personalities you find today. Sir. Every Indian's personality you will find this compositeness. Our food habits, the way dress we wear, our language. This is basically middle class, sir. I think is it a all Indian pan Indian thing? When apna samasthit kauchandi, and the idea of this cosmopolitan consciousness is more embedded in a middle class It's not cosmopolitan. than I'm saying compositeness. Compositeness.
It Sir, is sir. not You cosmopolitan. look at the food, you look at the dance forms. That is true, sir. That is true. That These are- compositeness I understand, sir. Yes, I'm saying compositeness. A Yes. village cannot be a cosmopolitan center, Yeah. but it can symbolize, compositeness of our Sir, culture. sir, very correct, sir. Synthetic. Sir, गोटे critical विशेष गोटे मिनिट खाली गोटे आर्गुमेंट थिला समय रे रेड रिगार्डिंग ए जो ओडिया बेंगोली कंट्रोवर्सी हला लैंग्वेज को नेकी दिस क्वेश्चन इज टू डॉक्टर दास महापात्र सर ये जो मझिरे मते लागिला कि गोटे बेले आई रेड समय जयंत सेनगुप्ता somebody has written this जे जो माने बैकुंठनाथ दे हेले बा राजनाथ राय हेले बा जो माने सब एलिट्स थिले मोस्ट ऑफ देम दोज हु स्पीयर हेडेड the classicality of Odia or the very idea of the Odia is a separate language and all that. Sir, gote argument aschi that many of these people, some Odias and Bengali elites, they were contesting to dominate the publication space, the publication market for publishing textbooks of the schools. How far this argument holds water? Because sir, एथि कहूची जे यो कंट्रोवर्सी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के आसिला कांतिचंद्र भट्टाचार्य को बही परे ओडिया स्वतंत्र भाषा नहीं परे तो समय was it a contest between some elites Bengali and Odia elites to capture the market for books? Is it a very valid argument, sir? Yes, yes. This has been written by Professor Jian Das, and he has also published an article in EPW. Because Sir. Rajendra Lal Mitra, while presenting his view in Ascetic Society, in Sir. that debate, he said that with the Odia are such in a minority that they cannot sustain their own language. They cannot study middle class base income base people are normally poor. So how can they patronize their own language? तापर से माने एग्जांपल देले गोटे जे मो निजर जो गोटे ये बहिटा ओडिया रे ट्रांसलेट हेतला टेक्स्ट बुक ता किंतु सेटा बेसी बिक्री हे पालानी किंतु मो बेंगली टेक्स्ट बुक ता बेसी बिक्री हला किंतु ओडिया टेक्स्ट बुक ता बिक्री हे पालानी तेणु जीएन दास कहउचंती जे एटा ताकर गोटे सबकॉन्शियस माइंड रे से एई जिंसटा को से कहया को चाहउचंती जे ताकर जते बेले निजर परीक्षा से निजे कहउचंती बंगाली टेक्स्ट बुक बिकी कि बहुत प्रॉफिट करची किंतु ओडिया टेक्स्ट बुक छापिया पई कि माने ताकर जो प्रेस चाहुनी गवर्नमेंट प्रेस तेणु माने जीएन दास there is some substance in this argument कोन हला नहीं there is some substance in this argument जीएन दास argument रे कि भाई it was at the back of the mind there was this idea of capturing the market for publication or publishing industry. That he has observed that in his subconscious mind he had these things in जदि तांकर ओडिया ओडिसा रे जदि बंगाली लोक माने पिला माने जदि बंगाली शिखिबे तांकर टेक्स्ट बुक मध्ये एटी बिक्री हे जिवो आहुरी बेसी सर तेणु एटा दिस इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट Ajay sir kon कहउछन sir you see these are all modern construction of a subjective mind. Quite possible, sir. What Vaikunthanath Dev was thinking, he was a jamindar, sir. He has lots of money. He did not, in that time, whatever was the profit from publication, school going children were also very limited in number. Sir. So you can't reduce it to that. True. Very true, sir. Very true. You can't reduce that. People who contributed, Fakir Mohan, why did he bring a printing press to Baleswar? Sir. It's not to get his books published and earn money. So let us not. I just wanted to know because both I'm wanted to ask. I'm not saying you mean it. My point is, I agree. The motive of today's publishers, sir, like the UGC has included. You are a faculty member. Hundreds of journals. Sir, not third rate, and 10th rate or 11th rate. Worse. You get published, you get points. Sir, it was not like that in 19th century, early 20th century. The situation was not like that. Just for making money out of this overnight publishing houses. It was not like that. So these people had genuine feeling for this language. Because you see, sometimes when you stay in a land for say generations, you develop a love for that language, that people. Bengalis who stay in Orissa for decades and decades and generations,
Sir. We should not say that they were only profit motivated. That's why they spoke against Bengali and in favor of Oriya language. No. I think because if I stay in Delhi for last 45, 42 years, sir, I have certain love for Hindi literature, Hindi language. Sir. And it has to be genuine, because I am not born into Hindi speaking person. Absolutely. I'm not born into that family. Absolutely. But if I read some classical texts, very good texts, sir, by Hindi writers, it is out of love, So you give them that benefit that they were genuinely touched by the aspiration of Orissa and the dominant Bengali discourse, the dominant Bengali discourse, which tried to subsume all other languages under the large Bengali language, be it Assamese or Oriya or smaller languages, even in Manipuri. So it is actually, I think this is jo last time Sudipta Kaviraj lecture mo shunithili etole JNU re thile se samare se jo kahile class re ki modern Bengali language is actually a creation of Joydev and Maithili Saran Gupta, Mithila. They have created. Saran Gupta is a Hindi writer, so Joydev is fine. Joydev is fine. Maithili and Joydev is fine, but Maithili Saran Gupta is a famous Hindi writer, Hindi language writer. Kintu se Bengali tangar kichi nahi contribution. Vidyapati, you can say Vidyapati and Joydev. Vidyapati, they have contributed to create that modern Bangla language. Imagine that language becomes so aggressive and trying to colonize the entire region because of the whole colonialism. Dutya kathala, sir. Bapi, if Oriyas were first to come into contact with English, British, and we were Odisha presidency banta, suppose it was Odisha presidency, Bengal and Assam and Bihar under it, you would have a sense of superiority. Absolutely. And try to see other cultures as smaller cultures. Yeah, absolutely. That happened to Bengalis, Individually, I cannot blame them, but the structure they inherited because of the association with British, that's in a way molded their thinking that way. Absolutely. If we were in that place, instead of Calcutta, Baleswar was the center and grown into, Odisha presidency, we would have, like Tamils do for other cultures. Ajay, the point which you mentioned about Renaissance, how do we understand, how do we create writing or reflecting on the Renaissance rise of reason? Let's say, when you said about Renaissance, it's actually we are talking about the rise of reason. How can we talk about rise of reason in, let's say, in the history and society of Baleswar? Renaissance is Punarutthana. So you take the culture to a higher level, right? Not back to the old culture. Yeah, absolutely. You take to a higher level, and that higher level comes when you interface with other cultures, modernity, rationality, everything. And then Renaissance people also gave up superstition, blind faith, reasoning. They started reasoning, questions, logic. So you have to see people in this perspective, not going back to ancient Odisha religion or that. No. Broad sense of culture, they wanted it to. Absolutely. So this can be argued in the other direction also. I बहुत देरी ही जो किंतु जो सर अजय सर जो कथा कहले इटा very positivistic interpretation hela. I find it very reductionist. I don't know, I may be wrong. ये जो कथा कहले it can be seen otherwise also. आपण आशीष नंदी देखियो exactly से अलगा कथा कहउचंदी जे खाली colonizer हमको influence करलेनी, colonizer मध्य was influenced by the colonized. So there is a two-way traffic happening when we are influencing each other. So Renaissance को सर एमटी one-sided देखिबाटा मते लागुची काई एते it is very flat generalization हेबो. So let's not put everything in one basket. Sir, बंद करिया. ठीक है सर. Thank you so much. It was really entertaining. It was really enriching, sir. Ajay sir, thank you, sir. Last question to
मोर सार को प्रोफेसर डीपी पटनायक को गोटे क्वेश्चन अच्छी जड़े पचार आपण ही वाज द राइट पर्सन टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट से पचार वर्णबोध विषय वर्णबोध इन द स्कूल एट प्राइमरी लेवल जस्ट द वन कंसर्न इट इज अबाउट द वर्णबोध ये जो वर्णबोध कौन implications जदि that can also be revived and talked about and did some research on it that would be also interesting. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଏଡ୍ କରିବି କି ପରମିଶନ ଅଛି ଟିକେ हाँ हाँ आप सीधा सीधा ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢା ହଉଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଜଣେ ଓଡିଆଟାକୁ ଠିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ପଢିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଓଡିଆ କଥା କହୁଛେ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢା ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଭାଷାଟା ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧରେ ନ ଶିଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯୋଉ ପବ୍ଲିଶ ହବ ଯାହା ବି ଓଡିଆରେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ଶବ୍ଦ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବାରେ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଓଡିଆ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ରେନେସା ଉପରୁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡାଏ କଥା କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଆମେ ଆଜି ଗୁଡାଏ କଥାକୁ ଆଣିଛି ଆଲୋଚନାକୁ ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ସେଟା ରଖିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଦେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଟା ଆମେ ଭାରି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ବି ଯାଇପାରିବା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଡିସ୍କସନଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ସଜେସନ थैंक यू शशिप्रभा जी आपण कोठी अछंती आज्ञा आपण कोठी वर्तन एम्प्लॉयड अछंती ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସରିଲା ଟେନିୟର ଏଜ୍ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆୟୋଗରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ 15ରେ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନର ଯାହା ଆଇନଟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି ବାହାରୁଛି ମଧ୍ୟ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ୱିଛାଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇକିନା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ କଥା କହିଲି ଯେମିତି କୁସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହାର କୌଣସି କନୋଟେସନ ନାହିଁ ଆଇଦର ଆପଣ ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ ବା ବିନା ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ ଆଇଦର ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ବା ସଂସ୍କାରହୀନ କିନ୍ତୁ କୁସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦଟା କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିଛୁ ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀରେ ତାର କୌଣସି କନୋଟେସନ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବାନି ठीक ଅଛି ଶଶି थैंक यू ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାରିପଦା ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁରା ବିଶୁର ୱାଇଫ ବିଶୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ हाँ अच्छा ओ हाँ ये ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ହଁ 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 ସାର୍ ହଁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ବିବାଦ ଲାଗିଛି କେହି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 53 କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କେହି 43 କହିଲେ ଦୁଇଟା କଥା ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ବନାନ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଥିଲା ପ୍ଲୁତଟା ଚାଲିଗଲା ଖାଲି ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ତଫାତ ଚାଲିଗଲାଣି ତେଣୁ ବନାନ କଲା ବେଳେ ଏଥିରୁ କଣ ରଖିବା କଣ ନ ରଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ନୂଆ ଧ୍ୱନି ସବୁ ବାହାରିଲା ଯେମିତିକି ଡ ଢ ଳ ଢ ଏଗୁଡା ସବୁଥିରେ ହେଇନି କୌଣସି କେତେକ ଭାଷାରେ ଅଛି କେତେକ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖିବା କି ଲେଖିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା
ତା ନିୟମଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯିଏ କହି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିୟମଟା କ'ଣ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଡ ଢ ଡର ଢାଳ, କିନ୍ତୁ ପରକୁ ଗଲେ ରଡ଼ ଗଡ଼ କିମ୍ବା ଗଢ଼। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମଟା ଯେହେତୁ ଜାଣିଛି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ 3ଟା ସ ଥିଲା, ଦନ୍ତ ସ, ତାଲବ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ସ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦନ୍ତ ସ, ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଲବ ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଭିଧାନରେ ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟାର ବିକଳ୍ପ ହଉଛି ସେଇଟା। ସ୍ୱର ସ୍ୱର, ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ସ୍ୱର, ତାଲବ ସ୍ୱର ସ୍ୱର। ତାଲବ ସ୍ୱର ସ୍ୱରକୁ କାଣ୍ଡ ସ୍ୱର କହିଲେ ହବ, ଦନ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ଦୁଧ ସ୍ୱର କହିଲେ ହବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଧରି କହିଲେ ବି ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ନାନା କଥା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କଥା ହଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ବନାନ ଏ ଭିତରେ ତଫାତଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲାଣି ତା ଭିତରୁ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ବନାନରେ ରଖିବା ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ କଥାଟା ଏଇଟା ବଡ ଭୁଲ କଥା। କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ କୋଉଟା ଅଶୁଦ୍ଧ? ବା ଓଡ଼ିଆରେ କଟକୀ ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ ନା ପୁରୀ ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ? ଗଞ୍ଜାମୀ ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ ନା ବାରିପଦା ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ? ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୋକେ ଏଇ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଷା ଭିତରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ମତେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ ଡାକିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଯାଉନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବେନି? କହିଲେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କୋଶଳୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆପଣ କଟକ ପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚପେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନକ ଭାଷା କହିଛି। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଲି, ତାପରେ ଶୁଣିବୁ ଆଗେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଭାଷାର ବିରୋଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ କୋଉଟା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିବା କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି। ସେ ଭୁଲ ଧାରଣା ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବନି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର 25ଟା ଏଡିସନ ହେଇସାରିଲେଣି। ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଆଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, କୁଟିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଜଟିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତିଆରି ହଉଛି। ସେ ଖାଲି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ହଉନି। ତେଣୁ ୟାର ଯୋଉ ହବା କଥା ଯେତିକି ଯେ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ? କ ପରେ ଖ ହବ, ଖ ପରେ କ୍ଷୟ ହବ ନା ହ ପରେ କ୍ଷୟ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମଟା ରହିବ ଏଇଟା ବି ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଜଟା ଯୋଡେ ଜ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଗେ ଜ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗେ ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଏକ ହେଇଗଲାଣି ଜ, ଆଉ ଜଟା ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ କୋଉଠି ରଖିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ। ୟାକୁ ଖାଲି ଅଶୁଦ୍ଧ କହିକି ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ଏ ବିଷୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନିର୍ମଳା ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ଏ ବିଷୟରେ କାମ କରୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଡାକୁଛନ୍ତି। କରିବା ସାର୍, ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣ with your guidance, with your advice, we would like to take it further. Thank you. Thank you very much for coming, and again we'll be in touch. And it is recorded. I'm pretty sure that I will circulate to all of you. Thank you very much. Thank you.
Thank you.